சரி, இன்றைய செய்தியை ஆரம்பிப்போம். லெட்ஸ் கமென்ஸ் த மெசேஜ் டுடே. ඉතින් අපේ පණිවිඩය අද අපි පටන් ගනිමු. நேற்று உபவாச கூட்டத்திலே நான் அறிவித்தேன், இன்றைக்கு டால்முட்டிலே இருந்து பிரசங்கம் பண்ண போகிறேன் என்று. දෙවගැත්තුමා ඊයේ නිරාහාරමේදී කිව්වා ටල්මුඩ් එකෙන් අද දේශනා කරනවා කියලා. Yesterday during our fasting and prayer meeting, I announced that tomorrow, that's today, I'm going to preach from the Talmud. Now that's crazy. That's not something that should happen in a church. இப்படி ஒரு விஷயம் சபையிலே நடக்கக்கூடாது. දැන් මේ වගේ එක විෂයක් සභාවක් තුල සිද්ධ වෙන්න හොඳ නැහැ. எந்த ஒரு பிரசங்கியும் கர்த்தருடைய வார்த்தையாகிய பரிசுத்த வேதாகமத்தில் இருந்து தான் பேச வேண்டும். ඕනම එක දේශකයෙක්ගේ ස්වාමින් වහන්සේගේ මේ වචනය අපි දේශනා කරන්න අවශ්‍ය දේව වචනෙන් පමණයි. Any preacher should preach from the word of God. If you don't preach from the word of God, you preach from anything else, you are a heretic. கர்த்தருடைய வார்த்தை தவிர வேறு எதிலே இருந்து எவர் பிரசங்கித்தாலும் அவர் ஒரு கள்ள உபதேசி. ඒ කියන්නේ ස්වාමින් වහන්සේගේ වචනය වෙන කිසියම් ග්‍රන්ථයක් උපයෝගී කරගෙන දේශනා කරනවා ඔහු ව්‍යාජ ගුරුවරයෙක්. அப்படிப்பட்ட நான், இப்படியான ஒரு நம்பிக்கை கொண்ட நான் ஏன் டால்முட்டிலே இருந்து பிரசங்கம் பண்ண வந்திருக்கிறேன்? එවන් වූ මම එවන් වූ ඇදහිල්ලක් තියෙනා වූ මම ඇයි මේවන් වූ ටල්මුඩ් කියන ග්‍රන්ථය කරන කොටගෙන එහින් දේශනා කරන්න යන්නේ? So a person with such a conviction, why did I choose to preach from the Talmud? Well, actually I'm not going to preach from the Talmud. I'm going to preach from the Bible. நான் டால்முட்டிலே இருந்து பிரசங்கிக்க போவதில்லை, வேதத்திலிருந்து தான் பிரசங்கிக்க போகிறேன். ඇත්තට මම ටල්මුඩ් වලින් දේශනා කරන්නේ නැහැ, මම දේශනා කරන්න යන්නෙම බයිබලේ. ஆனால் டால்முட்டை பற்றி கொஞ்சமும், නමුත් ටල්මුඩ් එක ගැන සුළු දෙයකුත් இன்றைய பிரசங்க தலைப்பு சம்பந்தமாக டால்முட்டிலே காணப்படுகின்ற 7 விஷயங்களையும் கொண்டு வந்து நான் வசனத்துக்கூடாக கொடுக்க போகிறேன். අද දේශනාවේ මාතෘකාවට අනුකූලව ටල්මුඩ් වල තිබෙනා වූ කාරණාවල් කිහිපයක් බයිබලයේ අනුසාරයෙන් ඔබලාට දේශනා කරන්න යනවා. I'm going to give a brief synopsis of Talmud, and then I'm going to preach from the word based on 7 elements that I have picked from the Talmud. இப்போ டால்முட்டை பற்றி கொஞ்சம் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறேன். දැන් ඔබලාට මම ටල්මුඩ් එක ගැන පොඩ්ඩක් ඔබලාට කියලා දෙන්නම්. Let me briefly elucidate what Talmud is. இப்போ யூதர்களுக்கு ஆண்டவர் தேவனுடைய வார்த்தையை கொடுத்தார் அல்லவா? දැන් යුදෙව්වන්ට දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය උන්වහන්සේ ලබා දුන්නනේ. மோசே மூலமாகத்தானே கொடுக்க ஆரம்பித்தார். මෝසෙස් කර්ණ කොටගෙනනේ ඒක දෙන්න පටන් ගත්තේ. God started to deliver his word to his people, the Jews, through Moses. But in those days, they did not have the facility of having those the material available to all the people. அந்த காலத்திலே அவர்களுக்கு போதிய அளவு வசதி இருக்கவில்லை. அந்த மோசே மூலம் எழுதப்பட்ட எல்லாவற்றையும் எல்லார் கைகளுக்கும் கொடுக்க. නමුත් ඒ කාලේ ඔවුන්ට කිසිම පහසුකමක් තිබෙන්නේ නැහැ. මෝසෙස් කර්ණ කොටගෙන ලියවන්න ලැබුවා වූ ග්‍රන්ථ හැම දෙනාම අතේ පාවිච්චි කිරීමට ඔවුන්ට අවකාශයක් තිබුණේ නැහැ. வேத காலத்தில் வாழ்ந்த பரிசுத்தவான்களை விட நாம் பாக்கியவான்கள். ஏனென்றால் நம் எல்லாருடைய கைகளிலும் வேதாகமமாக இருக்கிறது. දැන් බයිබල් කාලේ ඉන්න ශුද්ධවන්තයන්ට වැඩිය අපි තාමත් භාග්‍යවන්තයයි. ඇයි කිව්වොත් දේව වචනය අපි අතේ බයිබලයක් හැටියට තියෙන නිසා අපි සෑම දෙනාම භාග්‍යවන්තය. Comparatively we are greatly privileged than those in the Bible days. Why? Because now every one of us has a Bible in our hand, in whatever form, a tab or a phone or whatever, or a book. இப்போ அந்த காலத்திலே அவர்கள் என்ன செய்தார்கள்? கர்த்தருடைய வார்த்தையை வாய் வழியாக ஒருவருக்கு ஒருவர் கற்றுக் கொடுக்க ஆரம்பித்தார்கள். දැන් ඒ කාලේ ඔවුන් මොනවද කරාවේ? ඔවුන්ගේ ඒ කාලේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය මුඛයෙන් එක එක්කනාට ජනප්‍රවාදයේ තුලින් ඔවුන්ට උගන්වන්න පටන් ගත්තා. And therefore those people in the Bible days started to communicate the word of God via what we call the oral tradition, from mouth to mouth. ஒருவர் மற்றவருக்கு சொல்லுவார், එක්කෙනෙක් තව කෙනෙකුට කියලා දෙනවා. அவர் இன்னொருவருக்கு கற்றுக் கொடுப்பார். එයා තවත් කෙනෙකුට කියලා දෙනවා. இப்படி வாய் வழி உபதேசமாக கர்த்தருடைய வார்த்தை சென்றடைந்தது. මේ අනුව එක එක්කනාගේ මේ කට කතා මගින් ඒ මූල ධර්මයක් ලෙස එක එක්කනාට පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට පැවතුණා. So the oral tradition brought the word of God to people throughout the biblical generations. Now when that happens, there is a problem. இப்படி நடக்கும் பொழுது ஒரு பிரச்சனை வருமா இல்லையா? දැන් මේ වගේ දෙයක් සිද්ධ වෙනකොට ප්‍රශ්නයක් එයිද නැද්ද? ஒருவரிடத்திலிருந்து ஒரு செய்தியை வாங்கிக் கொண்டு ஒருவர் மற்றவருக்கு கொடுக்கும் பொழுது යමෙක්ගෙන් පණිවිඩයක් ලබාගෙන එම පුද්ගලයා තවත් කෙනෙකුට එය පරිත්‍යාග කරන අවස්ථාවේදී இவரும் கொஞ்சம் கையில கால்ல சேர்த்துக்கிருவாரு. ඉතින් මෙයාත් මොනවද කරන්නේ? අතින් පයින් පොඩ්ඩක් දානවා. இருக்கிற
இதில் சொல்லப்பட்ட சில விஷயங்களை இவரும் மறந்துடுவார். මෙයාට කියනු ලැබුවා වූ සමහරක් දේවල් මෙයා විසින් අමතකත් කරනවා. When you receive information from source A and then you deliver the information to source B, you would add certain things involutionally and you would delete certain things unwittingly. That happens. அதனால் එම නිසා தேவனுடைய வார்த்தையை இந்த பரம்பரையாக மோசே காலத்தில் இருந்து பெற்றுக்கொண்ட யூதர்கள் දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ මෝසස්ගේ කාලේ ඉඳලා පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට ලබා ගත්තා වූ මේ යුදෙව්වන් நிறைய மாற்றங்களை கொண்டு வந்தார்கள். බොහෝ වෙනස්කම් වුන් ගෙනෙනු ලැබුවා. அந்த மாற்றங்களோடு பிற்காலத்தில் எழுதப்பட்டதுதான் அந்த தல்முட். ඉතින් එම සංස්කරණයන් නැත්තම් ඒ වෙනස්කම් කරනකොටගෙන ලියනු ලැබුවා වූ ග්‍රන්ථාරූඪණය කරවුවා වූ ඒ ග්‍රන්ථය තමයි තල්මුඩ් කියලා කියන්නේ. The word of God, which was actually diluted with human ideas, eventually ended up in the hands of the Jews in a written form, and that is Talmud. So what is Talmud? அப்படியானால் Talmud என்றால் என்ன? එසේනම් තල්මුඩ් කියන්නේ කුමක්ද? Talmud என்றால் யூதர்களுடைய வாய் வழியாக கொண்டு வரப்பட்ட உபதேசங்கள் கடைசியில் எழுதப்பட்டன. තල්මුඩ් යනු යුදෙව්වන්ගේ මුඛ පරම්පරාවෙන් පැමිණියානු ආගමික අදහස් තල්මුඩ් කියන ග්‍රන්ථරෙහි ග්‍රන්ථාරූඪණය කරනු ලැබුවා. It is a mere inscription of oral tradition that has been carried out from the time of Moses. Now do you understand what that is? இப்போ உங்களுக்கு புரிகிறதா அது என்னவென்று? දැන් ඔබලාට වැටහෙනවද ඒ කුමක්ද කියලා? அப்போ டால்முட் என்பது கர்த்தருடைய வார்த்தையா? දැන් තල්මුඩ් කියලා කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයද? இல்லை. නෑ. So is the Talmud the word of God? No. Is it a valuable document for us? No. அது கிறிஸ்தவர்களுக்கு முக்கியமான ஒன்றா? එය කිතුණුවන්ට වැදගත් වූ එක මේ ඩොකියුමන්ට්ස් එකක්ද නැත්නම් ලියවිල්ලක්ද? இல்லை. නෑ. அப்ப ஏன் சுரேஷ் அதுல இருந்து பேச வர்ற நீ? ඉතින් ඇයි සුරේෂ් ඔයා ඒකෙන් කතා කරන්න එන්නේ? காரணம் இருக்கிறது. කාරණාවක් තියෙනවා. So why, Suresh, do you want to preach from that? Well, there is a reason. Today I'm going to preach to you about Pharisees. இன்றைக்கு நான் உங்களுக்கு பரிசேயர்களை பற்றி பேச போகிறேன். මම අද ඔබලාට පරිසවරු ගැන කතා කරන්න යනවා. யார் அந்த பரிசேயர்கள்? කවුද මේ පරිසවරු කියන්නේ? பழைய ஏற்பாட்டிலே அப்படிப்பட்டவர்கள் இருக்கவில்லை. පරණ කිව්සුම් කාලේ එහෙම පරිසවරු කියලා කොට්ටාශයක් හිටියේ නැහැ. Who were the Pharisees? Pharisees did not exist during the Old Testament era. Pharisees are all over in the New Testament. ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டிலே பரிசேயர்கள் ஏராளமாய் உண்டு. නමුත් අපිට අලුත් කිව්සුම තුල පරිසවරු ඕන තරම් දුරට දකින්න පුළුවන්. புதிய ஏற்பாட்டிலே மாத்திரம் 98 தடவை பரிசேயர்கள் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்றால் பாருங்களேன். අලුත් කිව්සුම තුල පමණක් 98 වතාවක් පරිසවරු කියලා ලියවිලා තිබෙනවා. The New Testament contains the expression Pharisees 98 times. So nearly 100 times. So we are going to learn about something that is mentioned in the New Testament about 100 times. கிட்டத்தட்ட 100 தடவை புதிய ஏற்பாட்டிலே சொல்லப்பட்ட ஒரு கூட்டத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ඉතින් අපි කිව්වොත් එහෙම අලුත් කිව්සුම තුල 100 වතාවක් මමන ලියවිලා තිබෙනා වූ එක කණ්ඩායමක් ගැන තමයි අපි බලන්න යන්නේ. அதிலே என்ன விசேஷம் என்றால் එහි තිබෙනා වූ විශේෂත්වය කුමක්ද කිව්වොත් சில பரிசேயர்கள் நம்முடைய ஆட்களாயும் வேதத்திலே இருக்கிறார்கள். ඉතින් සමහරක් පරිසවරු අපේ අය හැටියටත් දේව වචනය තුල සිටිනවා. Some of our people, Christians, Messianic people who were with Jesus were Pharisees. நிக்கோதேமு ஒரு பரிசேயர். කවුද නිකොදෙමස් කියන පුද්ගලයා එක පරිසවරයෙක්? இயேசுவை அடக்கம் பண்ணுவதற்கு வந்த அந்த அரிமத்தியனாகிய யோசேப்பு அவரும் ஒரு பரிசேயர். යේසුස් වහන්සේ භූමිදානය කරන්න පැමිණියා වූ අරමාතියේ යෝසෙපුත් ඇවිල්ලා එක පරිසවරයෙක්. Joseph of Arimathea, he was a Pharisee. And the Bible says that many Pharisees believed in Jesus and became followers of Jesus. வேதத்திலே பார்க்கிறோம் கலிலேயாவிலே அநேக பரிசேயர்கள் இயேசுவானவரை பின்பற்றுகிறவர்களானார்கள். අපිට බයිබලයේ දකින්න පුළුවන් ගලිලේ හිටියා බොහෝ පරිසවරුන් යේසුස් වහන්සේව අනුගමනය කරන්න පටන් ගත්තා ඒ කාලේ. பவுல் அடியார் ஒரு பரிசேயர். පාවුල් තුමා එක පරිසවරයෙක්. Paul was a Pharisee and his teacher Gamaliel was a Pharisee. பவுல் அடியாரனுடைய ஆசான் கமாலியேல் ஒரு பரிசேயர். ඉතින් පාවුල් තුමාගේ ගුරුතුමා ගමාලියෙත් ඔහුත් පරිසවරයෙක්. புதிய ஏற்பாட்டிலே அப்போஸ்தலர் புத்தகத்திலே இந்த கிறிஸ்தவர்களை உபத்திரவப்படுத்தும் பொழுது அவர்களை விட்டுவிடுங்கள் என்று
சொன்னவர் கமாலியல். අලුත් ගිවිසුම තුල කිතුණුවන්ට පීඩාගෙන යන අවස්ථාවේදී ඔවුන්ට පීඩා කරන්න එපා ඔවුන්ගේ නිමත් වෙලා ඉන්න කියලා අනුශාසනා දෙනු ලැබුවේ ගමාලියල් විසින්. In the book of Acts, it was Gamaliel, the Pharisee, the teacher of Paul, who told the Sanhedrin council, don't persecute the Christians. ஆகவே பரிசேயர்களில் நம்மவர்களும் உண்டு வேதத்திலே. දැන් බයිබලයේ පරිසීවරුන් අතරේ අපේ අයත් සිටිනවා. So we have our folks in the New Testament and they were Pharisees. ஆனால் නමුත් இயேசு ஆனவருக்கும் பரிசேயர்களுக்கும் எப்போ பார்த்தாலும் பிரச்சனைகளையும் புதிய ஏற்பாட்டிலே பார்க்கிறோம். යේසුස් වහන්සේටත් පරිසීවරුන්ටත් හැම අවස්ථාවකම අලුත් ගිවිසුම තුල දිස් වෙන එක දෙයක් තමයි හැම වෙලාවෙම උන්වහන්සේටයි පරිසීවරුන්ටයි අල්ලන්නෙම නැහැ ප්‍රශ්න. But if we read the Gospels, we see that Jesus always had a problem with the Pharisees. So are the Pharisees good? Were the Pharisees good or bad? அப்ப பரிசேயர்கள் நல்லவர்களா கெட்டவர்கள்? එසේනම් පරිසීවරු නරකයිද හොඳයිද? ஒரு பக்கத்துல இயேசுவானவர் பரிசேயர்களை திட்டுவார். එක පැත්තකින් යේසුස් වහන්සේ පරිසීවරුන්ට අම්බානක බනිනවා. ஆனால் பார்த்தால் பரிசேயர்கள் இயேசுவானவருக்கு உதவி செய்து கொண்டு இருப்பார். හැබැයි තව පැත්තකින් බැලුවහම පරිසීවරු යේසුස් වහන්සේට මෙන්න උදව් කරන් ඉන්නවා. On the one hand, we would see Jesus having problem with Pharisees, and on the other, we see some wonderful Pharisees helping Jesus out. So we need to learn about the Pharisees. இந்த பரிசேயர்களை பற்றி இன்றைக்கு படிக்க போகிறோம். ඉතින් අපි පරිසීවරු ගැන අද අපි ඉගෙන ගන්න යනවා. இப்போ இந்த டால்முட் என்று சொன்னேனே, டால்முட். දැන් මේ ටල්මුඩ් කියලා ඔබලාට ප්‍රකාශ කරන එක ග්‍රන්ථයක්. அந்த டால்முடிலே இரண்டு வகை டால்முட்கள் உண்டு. දැන් ටල්මුඩ් වලත් දෙආකාර වූ ටල්මුඩ් වර්ග තිබෙනවා. There are two kinds of Talmuds. Now when you just say Talmud, it is automatically assumed that it refers to the Babylonian Talmud. Babylonian Talmud, which is in Hebrew Talmud Bavli. இப்போ Talmud என்று மொட்டையாய் சொன்னால் ටල්මුඩ් කියලා නිකන් උඩින් කිව්වනම් எல்லாரும் என்ன நினைக்க வேண்டி இருக்கிறது என்றால் හැමදෙනාම සිතුවිල්ලට ගත යුත්තේ කුමක්ද කියලා කිව්වොත් பாபிலோனிய Talmud. බාබිලෝනියානු ටල්මුඩ් එක. அதற்கு எபிரேய மொழியிலே Talmud Bavli என்பார்கள். ඒකට හෙබ්‍රේව භාෂාවෙන් ටල්මුඩ් බාවලි කියලා කියනවා. ஆனால் அது அல்ல ஆரம்பத்தில் எழுதப்பட்ட முதல் Talmud. නමුත් එය නොවේ ආරම්භ කාලේ වාචිකව ලියනු ලැබුවා වූ ප්‍රථම ටල්මුඩ් එක. It is not the first Talmud to be written. There existed an earlier Talmud, more authentic one. It's called the Jerusalem Talmud or Talmud Yerushalmi. அதற்கு பாபிலோனிய டால்முடுக்கு முன்னே ஒரு டால்முட் இருந்தது. බාබිලෝනිය ටල්මුඩ් එකට කලින් තව ටල්මුඩ් එකක් තිබුණා. அதற்கு எருசலேம் டால்முட் என்று பெயர். එයට යෙරුසලම් ටල්මුඩ් එක කියලා හඳුන්වනවා. எபிரேய மொழியிலே டால்முட் யெருஷால்மி என்போம். හෙබ්‍රේව භාෂාවෙන් ටල්මුඩ් යෙහුෂාල්මි කියලා ප්‍රකාශ වෙනවා. இப்போ சாதாரண விசுவாசிகள் நீங்கள் இவற்றை பார்த்து குழம்பவே வேண்டாம், மறந்து விடுங்கள். දැන් ඔබ ඇදහිලිවන්තයන් මේ දේවල් ඔලුවට ගන්න ගිහිලා ඔලුව කොලොප්පම් කරගෙන දඟලන්න හදන්න එපා. ඒ නිසා මේවා මෙතනින් අමතක කරන්න. If you are an average believer, just leave these things that I am telling you. This is for scholars and so-called scholars, for you to know what I'm talking about. இது வந்து அந்த ரொம்ப படித்த பண்டிதர்கள், சில விஷயம் தெரிந்தவர்கள், அவங்களுக்கு மட்டும்தான். நம்ம அவங்க இல்லையே. ඉතින් මේ දේවල් ඇවිල්ලා ඔය ඉගෙන ගත්ත ඔය පඬිතයන්ට ඔය විශාරදයන් කියන කට්ටියට තමයි මේ දේවල් අපි ඒ ගණේට අයත් වෙන්නේ නැහනේ. இப்போ நாம் டால்முட் என்று இன்று பார்க்க போவது பாபிலோனிய டால்முடை தான். දැන් අපි ටල්මුඩ් කියලා අද අපි බලන්න යන්නේ බාබිලෝනියානු ටල්මුඩ් එක ගැන. Today we are going to concentrate on the Babylonian Talmud, which was started to be written around 150 years before Christ. இயேசுவானவர் வருவதற்கு கிட்டத்தட்ட 150 ஆண்டுகளுக்கு முன்புதான் இந்த பாபிலோனிய டால்முட் எழுதப்பட்டது. ඉතින් මේ බාබිලෝනිය ටල්මුඩ් එක වාචිකව ලියනු ලබන ලැබුවේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඒමට අවුරුදු 150කට පමණ ප්‍රථමවයි. டால்முடுக்குள்ளே இரண்டு பகுதிகள் உண்டு. දැන් ටල්මුඩ් එක තුලත් කොටස් දෙකක් තිබෙනවා. There are two sections within the Talmud, the first of which is called Mishnah and the second is called Gemara. அதனுடைய முதல் பகுதி மிஷ்னா. ඉතින් ඒකේ පළවෙනි කොටස තමයි මිෂ්නා කියලා හඳුන්වන්නේ. மிஷ்னா என்பது அறிவுரைகள். ඒ කියන්නේ මිෂ්නා කියලා කියන්නේ හැඳින්වීම.
இரண்டாவது பகுதி அந்த அறிவுரைகளின் விளக்க உரைகளாகிய கெமாகா. ඉතින් ඒ මිශ්නා ගැන හැඳුන්වේ තිබෙන්න්නා වූ විස්තරාත්මක කරුණුකාරණා අන්තර්ගත වෙන්නේ ගෙමාහා කියන්නාව කොටසේ. டால்முட் என்றால் அறிவுரைகள். ටල්මුඩ් කියල කියන්නේ හඳුන්වාදීම නැත්තන් හැඳින්වේ. නෑ அறிவுரைகள். அறிவுரைகள் කියන්නේ instructions. Talmud means instructions. ඒ කියන්නේ මේ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ මේ අනුශාසනා පිළිපැදිය යුතු කාරණා. ඔව්. இப்போ நான் என்ன பேச போகிறேன் என்றால் දැන් මම මොකද්ද කතා කරන්න එන්නේ කියලා කිව්වොත් புதிய ஏற்பாட்டிலே தான் எங்கு பார்த்தாலும் பரிசேயர்கள் இருந்தார்களே. අලුත් ගිවිසුම තුල හැමතැනම පරිසිවරු සිටියානේ. Now we know that in the New Testament there were a lot of Pharisees. Hey, you know what? Historically, there were about 6,000 Pharisees during the time of Jesus. சரித்திர ரீதியாக இயேசுவானவரின் காலத்தில் சுமார் 6,000 பரிசேயர்கள் இருந்தார்கள். ඉතිහාස මූලාශ්‍රවලට අනුව යේසුස් වහන්සේගේ කාලේ පරිසිවරු විතරක් 6,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් ඉඳලා තිබෙනවා. ஆஹா, சில வேத அறிஞர்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். ஃப்ளேவியஸ் ஜோசிபஸ் அவர் ஒரு பரிசேயர். ඉතින් සමහරක් බයිබල් විශාරදකයන්ට කියනනම් මේ ෆ්ලේවියස් ජොසිපත් කියන දාර්ශනිකයා ඔහුත් එක්ක පරිසිවරේ. දාර්ශනිකයා නෙමෙයි ඓතිහාසිකඥයා. ඉතිහාසඥයා. Flavius Josephus, the historian of the first century, who we greatly rely. I have his book here in my library also. He was also a Pharisee. So actually praise God for Pharisees. பரிசேயர்களுக்காக கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ඉතින් පරිසිවරු නිසා දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. மத்தேயு 23 ல இயேசுவானவர் சொல்லுகிறார். නමුත් යේසුස් වහන්සේ මෙන්න මෙහෙම කියනවා මතෙව් 23 වෙනි පරිච්ඡේදයේ இந்த பரிசேயர்கள் கற்றுக் கொடுப்பதை கற்றுக்கொள்ளுங்கள். මේ පරිසිවරුන් විසින් උගන්වන්නා වූ දේවල් ඉගෙන ගන්න කියලා උන්වහන්සේ යෝජනා කරනවා. In Matthew chapter 23 Jesus admonishes the people, hey, you better adhere to the teachings of the Pharisees. Why? They teach it all right. அவர்கள் சரியாய் தான் உபதேசிக்கிறார். ඔවුන් හරියට තමයි උගන්වන්නේ. And they are seated on Moses' seat, which means they are authoritative teachers. அவர்கள் மோசேயின் ஆசனத்திலே இருந்து கற்றுக் கொடுக்கின்ற அதிகாரபூர்வமானவர்கள். ඔවුන් මෝසෙස්ගේ ආසනවල අසුන් ගනිමින් ඔවුන් ආධිපත්‍යයෙන් තමයි උගන්වන්නව සියලු දෙයක්ම උගන්වනු ලබන්නේ. இந்த பெஹாஷிம் என்ற அந்த சொல் பரிசேயர் என்று தமிழிலே வருகின்ற அந்த சொல்லின் அர்த்தம் வேறு பிரிக்கப்பட்டவர்கள். ඒ කියන්නේ පෙහාෂීම් කියනවා ඒ අර්ථය ඒ කියන්නේ පරිසිවරු කියලා කියන්නේ ඒ කියන්නේ වෙන් කරනු ලැබූ කොට්ටාශය. The word for Pharisees in Hebrew Pehashim, it means those who are segregated for the word. So that is a wonderful thing. Pharisees are great, wonderful. பரிசேயர்கள் சூப்பர் அருமையானவர்கள். ඉතින් පරිසිවරු හරි හොඳ අය නියම අය. ஆனால் இயேசுவானவர் பரிசேயர்களை திட்டிக் கொண்டே இருப்பார். නමුත් හැම වෙලේම යේසුස් වහන්සේ බැලුවොත් පරිසිවරුන්ට බැනගෙනම තමයි ඉන්නේ. ஏன்? ඇයි? சொல்லுகிறேன் கேளுங்க. කියන්නම් අහන්න. But if you read the New Testament, Jesus always tells the Pharisees off. There were two kinds of Pharisees. දෙආකාර පරිසිවරු හිටියා. ரெண்டு விதமான பரிசேயர்கள் இருந்தார்கள். දෙආකාර පරිසිවරු හිටියා. ஒன்று எருசலேமை சேர்ந்த பரிசேயர்கள். එක් කොටාශයක් තමයි යෙරුසලමට අයත් වුණා වූ පරිසිවරු. அவர்கள் ஷமாய் என்ற பரிசேயனுடைய உபதேசத்தின்படி வந்தவர்கள். ඔවුන් ශමායි කියන්නා වූ ගුරුවරයාගේ පරිසිවරයාගේ උපදේශ අනුව ගමන් කරපු ලැබු පුද්ගලයන්. The main elite group of Pharisees came from Jerusalem and they followed the teachings of Shammai the Pharisee. கலிலேயாவிலே இருந்த பரிசேயர்கள் அவர்கள் ஹிலேல் என்ற ஒரு பரிசேயருடைய உபதேசத்தின்படி வந்தவர்கள். ගලීලේ හිටියා වූ බොහෝ පරිසිවරු හිලෙල් කියන්නා වූ ඒ පරිසිවරයන්ගේ උපදේශ වලට අනුකූලව ජීවත් වුණා වූ අය. The second group of Pharisees came from Galilee and they usually follow the Hillel school of thought. And there always existed a rift between the Shammai school of thought and the Hillel school of thought. அந்த ஷமாய் பரிசேயர்களுக்கும் இந்த ஹிலேல் பரிசேயர்களுக்கும் ஒத்தே வராது. ඉතින් මේ ශමායි කියන පරිසිවරයටත් ඒ වගේම හිලෙල් කියන පරිසිවරයටත් ඔවුන්ට සංසන්දනය වෙන්නේම නැහැ. ඔවුන්ට හැම වෙලේම නිතරම ගැටෙන අය. அந்த ஹிலேலின் அந்த பரிசேயர்கள் கலிலேயாவின் பரிசேயர்கள் இயேசுவானவரை ஒரு ரபியாக ஏற்றுக்கொண்டார்கள். ඉතින් ගලීලේ හිටියා වූ මේ හිලෙල් කියන පරිසිවරයා නැත්තම් ඒ ගුරුවරයාව යේසුස් වහන්සේ විසින් උන්වහන්සේගේ ගුරුවරයෙක් හැටියට පිළිගනු ලැබුවා. අනේ වෙන එකක් දේශනා කරනවා. ඒ දේශනාවත් මම වෙන දවසක අහන්න කැමතියි. හැබැයි මං කිව්වේ ඒක නෙවෙයි. මං කිව්වේ ගලීලේ වෙසුණු ඒ හිලෙල්ගේ උපදේශ පරිදි ජීවත් වුණු පරිසිවරු යේසුස් වහන්සේව ගුරුවරයෙක් හැටියට රබ්බි කෙනෙක් හැටියට පිළිගත්තා. එහෙමත් එකක් තියෙනවා.
The Pharisees who lived in Galilee, who followed the teachings of Hillel, the grandfather of Gamaliel, by the way, they accepted Jesus as a rabbi. But those Pharisees who lived outside Galilee, who the Pharisees from Jerusalem and Judea, they did not accept Jesus as a rabbi. ஆனால் கலிலேயாவுக்கு புறம்பே எருசலேமிலே யூதேயாவிலே வாழ்ந்த அந்த பரிசேயர்கள் இயேசுவானவரை ஏற்றுக்கொள்ளவே இல்லை ஒரு உபதேசகராக. ඉතින් මේ යෙරුසලමේ ඒ වගේම යෙරුසලමෙන් පිට ඒ කියන්නේ ගලීලියට එහා පැත්තේ හිටිය පරිසෙවරු යේසුස් වහන්සේ ඉගැන්වීම ඒ වගේම යේසුස් වහන්සේ ගුරුවරයෙක් හැටියට ඒ නිසා පිළිගත්තේ නැහැ. அதற்கு பல காரணங்கள் உண்டு. ඒකට බොහෝ හේතු කාරණා තිබුණා. ஒன்று இயேசுவானவர் ஒரு வாலிபனாய் இருந்தார். එක හේතුවක් තමයි යේසුස් වහන්සේ එක තරුණයෙක්. One of the reasons was that Jesus was very young. He was just 30 in our culture is like an 18-year-old boy. இப்போ அவர்களுடைய வயதிலே 30 என்றால் நம்முடைய கலாச்சாரத்திலே 18 வயது பையனை போல. දැන් උන්වහන්සේගේ කාලය ඇවිල්ලා අවුරුදු 30යි කියලා කියන්නේ අපේ කාලයට අනුව ගත්තොත් එහෙම හරියට අවුරුදු 18ක කොල්ලෙක් වගේ. அடுத்தது கலிலேயாவிலே இருந்து யாரையும் எருசலேம்காரர்கள் கண்டுகொள்ளவே மாட்டார்கள், மதிக்கவே மாட்டார்கள். ඒ වගේම ගලීලියේ ඉන්නා වූ අයව මේ යෙරුසලම් පැත්තේ ඉන්න අය කිසිම කෙනෙක් ගානකටවත් තුට්ටුවකටවත් මායම් කරන්නේ ගණන් ගන්නේවත් නැහැ. The elite Jerusalemites don't accept the Galileans as educated, as important people. And there were many other reasons also. Hillel's teaching was more liberal over against that of Shammai. So let's not get into those things. இப்போ ஹிலேலினுடைய உபதேசம் வேதத்துக்கு கொஞ்சம் நெருக்கமாக இருக்கும். ඉතින් හිලෙල්ගේ උපදේශ සමහරක් වෙලාවට මේ බයිබලයට දේව වචනයට අනුකූලව තිබෙනවා. அவர்கள் எருசலேம் டால்முட்டை தான் கூடுதலாய் பயன்படுத்தினார்கள். ඔවුන් බොහෝ විට භාවිතා කරනු ලැබුවේ යෙරුසලම් ටල්මුඩ් එක. The Hillelites up in the north in Galilee used Talmud Yerushalmi, whereas the Shammai guys used the Talmud Bavli. ஆனால் எருசலேமை சேர்ந்தவர்கள் ஷமாய் உபதேசத்தின்படி இருந்தவர்கள் இந்த டால்முட்டை தான் பயன்படுத்தினார்கள். නමුත් යෙරුසලමේ සිටියා වූ ෂමායිගේ අය භාවිතා කරනු ලැබුවේ මේ බාබිලෝනියන් ටල්මුඩ් එක. இப்போ இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்ற சாமானியர்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன், இவ்வளவையும் மறந்து விடுங்கள். දැන් මේ පණිවිඩය අහගෙන ඉන්න මේ සාමාන්‍ය අයට මම ඔක්කොම කියලා ඔක්කොටම කියන්න මේ හැම දෙයක්ම කරුණා කරලා අමතක කරලා දාන්න. For the normal believers, I'm telling you, forget all what I said. Okay? Let's start what we should listen today. இன்றைக்கு என்ன நாம் படிக்க வேண்டும் என்று என்பதனை இப்பொழுது நான் தொடங்குகிறேன். නමුත් අද අපි මොනවද ඉගෙන ගන්න කියන ඕන එක ගැනට අපි ඒ පිළිබඳව අපි අහුම්කම් දෙන්න. இது வரைக்கும் சொன்னதெல்லாம் விலங்க என்ன பாஸ்டர் ஷமாய் இலல் பவ்லி கிவ்லி இப்படி எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தீங்க, வேண்டாம் மறந்துருங்கோ. ஓகேயா? ඉතින් පස්සේ මෙච්චර වෙලා ඔයා මේ හිලෙල් ෂමායි ඒ වගේම බව්ලි ගාගෙන හිටියේ එපා ඒ ඔක්කොම අමතක කරන්න. Now if you are confused of what are you babbling about, Suresh, what's that bavli Yerushalmi and saumi malmi yummy emi, what are these things? Forget all of that. Let's start the innocent preaching now. எங்களுடைய අහිංසක කියන சொல்றது தமிழ்ல අපාවිතනமான செய்திக்கு இப்போதிருந்து போவோமா? ඉතින් අපේ අහිංසක උදේශනාවට දැන් පටන් අපි සමන් දෙමුද? இந்த டால்முட் பவ்லியிலே 22 ஆவண்ணா என்கின்ற அந்த சுருளிலே பரிசேயர்களை பற்றி 7 காரியங்கள் எழுதியிருக்கின்றன. ඉතින් මේ ටල්මුඩ් බබලි එකේ ආවන්න කියන ආයන්න කියන කොටසේ කොටස් 22ක් ලියවිලා තිබෙනවා ඒ ස්ක්‍රෝල් එක ඇතුලේ. 22 වෙනි අර රෝල් කියන්නේ අපි ස්ක්‍රෝල් ඒ ජිල්පියේ දෙවෙනි අඩභාගයේ පරිසවරු පිළිබඳව දේවල් 7ක් වෙලා තියෙනවා. In the Talmud Bavli, the Babylonian Talmud, in scroll number 22, the second part B, there is something very interesting about Pharisees. There are 7 things about Pharisees. அந்த 7 காரியங்களையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன். ඒ පරිසවරුන් ගැන සඳහන් වෙන්නා වූ කාරණා 7 පිළිබඳව මම ඔබලට කියලා දෙන්න යනවා. I'm going to teach you those 7 things. Now why did I pick it from Talmud? Listen. ஏன் தால்முட்டில் இருந்து எடுத்தேன்? ඇයි දැන් මම මේ දේවල් ටල්මුඩ් එකෙන් ගත්තේ? டால்முட் என்பது அவர்களுடையது.
ටල්මුඩ් කියලා කියන්නේ ඒ ඔවුන්ට ආවේනික වූ දෙයක්. அவர்களுடையது அவர்களை வெட்டுவது எப்படி என்று பார்ப்போம். ඒ කියන්නේ ඔවුන්ගේ දේ තුලින් ඔවුන්ව කොහොමද කපලා දාන්නේ කියලා අපි බලමු. Let's see how their Talmud is cutting them. இப்ப நம்ம இயேசுவானவர் பரிசேயர்களை பற்றி 7 ஐயோக்களை எல்லாம் சொல்லி இருக்கிறார். දැන් අපේ යේසුස් වහන්සේ පරිසිවරු ගැන අයියෝ හතක් කියලා තියෙනවා. දුක් වේ හතක් කියලා තියෙනවා. You know, our Lord Jesus has pronounced 7 woes against the Pharisees. Now, if we talk about that, that is because, well, you know, Jesus was not accepted by them, so Jesus was upset with them. அவர்கள் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை, அதனால் இயேசுவானவர் அப்செட்டிலே அவர்களை திட்டினார். දැන් ඔවුන් යේසුස් වහන්සේව පිළිගත්තේ නැහැ. යේසුස් වහන්සේ ඔවුන්ට අප්සෙට් එකේ තමයි බැන්නේ. அப்ப ஏம்மா அவங்க ஆக்களை அவங்கள வெட்டணும்? දැන් ඇයි ඔවුන්ගේම කට්ටිය ඔවුන්ව කපලා දාන්න ඕන? Then why would their own document cut them? Because they were cuttable. I don't know if there is a word like that in English. Let's invent one. ஏன் வெட்டுதுன்னா வெட்டப்பட வேண்டிய மாதிரி வேலை செஞ்சான். ඇයි උන්ව කපලා දාන්නේ? මොකද උන්ව කපන්න ඕන විදිහට උන් ඒ වගේ හැසිරුණා වැඩ කරා. விளங்குதா? அந்த 7 காரியங்களில் 6 வெட்டு, 7வது தான் நல்லது. ඒ කාරණා 7න් කාරණා 6ක්ම කැපෙන්න කතා කරන්නේ. හැබැයි 7වෙනි කාරණාව තමයි හොඳ කාරණාවක් හැටියට තියෙන්නේ. Of the 7 things that we are going to see today, 6 denounce them, 6 humiliate them. 7th is good. Why? Because some Pharisees were essentially good. சில பரிசேயர்கள் உண்மையாக நல்லவர்கள். ඒකට හේතුව සමහරක් පරිසවරු ඊටාම යහපත් අය. ஆனால் அவர்களுடைய 6 காரியங்கள் வெட்டப்பட்டிருக்கின்றது இந்த டால்முடிலே. නමුත් ඔවුන්ගේ කාරණා 6ක් මේ ටල්මුඩ් එක තුල කපලා දාලා තියෙනවා. இப்போ உங்களுக்கு விளங்குதா? දැන් ඔබට වැටහෙනවද? அதை தான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். ඒ දේ තමයි ඔබලට කියලා දෙන්න යන්නේ. இப்போ விளங்குதா எங்க போக போறோம்ட்டு? දැන් තේරෙනවද අපි කොයි පැත්තටද ගමන් Do කරන්න you යන්නේ කියලා? understand now where we are going to head? We are going to see how the document used by the Pharisees is criticizing them 6 times and appreciating them 1 time. தாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற அவர்களுடைய முக்கியமான புத்தகமாகிய டால்முட் 6 இடங்களிலே அவர்களை வெட்டுகிறது, ஒரு இடத்திலே அவர்களை பாராட்டுகிறது. තමන් ගැන කතා කරනව තමන්ට ආවේනික වූ ඉතා වැදගත් ග්‍රන්ථයක් වනේ ටල්මුඩ් වල තමන් ගැන 6 වතාවක් තමන් කෙරෙහි විරුද්ධව කතා කරලා ඒ වගේම එක ස්ථානයක පමණක් තමන් ගැන යහපත කතා කරන එක පිළිබඳව අපි බලන්න යනවා. அவற்றிலிருந்து நாமும் படிக்க போகிறோம் ஒரு பாடம். එයින් අපිත් ඉගෙන ගන්න යනවා එක පාඩමක්. We are also going to learn some lessons. And I'll tell you, we all need to be Pharisees. We all need to be separated. நாம் அனைவரும் பரிசேயர்களாக பிரித்து எடுக்கப்பட்டவர்களாக இருக்க வேண்டும். දැන් අපිත් හරියට පරිසිවරු වගේ වෙන් කරනු ලැබුව අය වශයෙන් සිටින්න අවශ්‍යයි. எப்படி இருக்கக்கூடாது என்ற 6 காரியங்களையும், හැබැයි කොහොමද නොසිටිය යුත්තේ කියන කාරණා 6ත්, எப்படி இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு காரியத்தையும் கற்றுக் கொடுக்க போகிறேன். කෙසේද සිටිය යුත්තේ යන්න එක කාරණාවකුත් අපි ඉගෙන ගන්නට යනවා. I'm going to explain to you 6 elements as to how we should not be Pharisees, and 1 element as to how we should be like the Pharisees. முதலாவது டால்முட் சொல்லுகிறது, ප්‍රථමව ටල්මුඩ් එකේ ප්‍රකාශ වෙනවා பரிசேயர்களினுடைய முதல் கூட்டத்துக்கு அவர்கள் வைத்திருக்கிற பெயர் පරිසිවරුන්ගේ පළමු කණ්ඩායමට තබා තිබෙන්නා වූ නම වන්නේ ஷிக்மி பரிசேயர்கள். ශික්මී පරිසිවරයා. The first group of Pharisees the Talmud denounces is the Shechmi Pharisee. What is Shechmi? Shechmi என்றால் என்ன? ශික්මී කියලා කියන්නේ කුමක්ද? எபிரேய மொழியிலே ஷெம் என்றால் தோல், தோல். මේ හෙබ්‍රේව් භාෂාවෙන් ஷெம். ශැහැම් කියලා ශැහැම් කියවනම් මේ කියන්නේ උරහිස. යන්න බැරි නම් අතහැරලා දාන්න. ඒ කියන්නේ උරහිස. In Hebrew, Shem means shoulders. So these are the shoulder Pharisees. இவர்கள் தான் தோள் ඒ பரிசேயர்கள். කියන්නේ මොවුන් තමයි උරහිස් පරිසිවරු. இவர்கள் எப்படி வாழ்வார்களாம்? டால்முட் சொல்லுகிறது, මොවුන් කෙසේද ජීවත් වෙන්නේ කියලා ටල්මුඩ් එකේ මෙන්න මෙහෙම ප්‍රකාශ වෙනවා. மக்கள் பார்ப்பதற்கு தங்கள் தோள் மீது பாரத்தை சுமந்து கொண்டு
போகிறவர்கள். හරියට ජනතාව දකිනකොට තමන්ගේ උරහිස මත සියලු බරක් දරාගෙන ඇවිදින්නා වූ අයමෙන් පෙන්නුම් කරනු ලබනවා. These are the Pharisees who want to show the people that they are carrying burdens in their lives. Oh, isn't that wonderful when somebody carries your load? உங்களுடைய பாரத்தை யாராவது சுமந்து உதவினால் நன்றாயிருக்குமா இல்லையா? ඉතින් ඒක හොඳ දෙයක් නෙවෙයිද? ඔබලාගේ බර කවුරු හරි එහෙම උරහිස මත දෙවුර මත තබාගෙන යනවා නම් ඒක හොඳ දෙයක් නෙවෙයිද? அப்ப இந்த பரிசேயர்கள் யாராம்? දැන් මේ පරිසිවරු කවුරුද? தங்கள் வீட்டு பாரம், තමාගේ නිවසේ බර, தங்கள் குடும்ப பாரம், තමාගේ පවුලේ බර, தேவாலய பாரம், දේවමාලිගාවේ බර, சமுதாய பாரம், සමාජයේ බර, தேவனுடைய பாரம், දෙවියන් වහන්සේගේ බර. இப்படி பாரம் சுமக்கிற ஷிக்மி பரிசேயர்கள். මේ වගේ බර ඔසවනු ලබන්නව ශික්මේ පරිසිවරුන්. These Pharisees carry the burden of their families, of their villages, of the temple, of their society, and even God. புரியுதா உங்களுக்கு? වැටහෙනවද බලට? அப்போ இந்த பரிசேயர்களோடு பேசினால் දැන් මේ පරිසිවරු එක කතා කරා නම් எப்போ பார்த்தாலும் நாட்டாமி போல தான் பேசுவார். හැම වෙලේම බැලුවොත් එහෙම හරියට අර බර උසන නාටාමීවරයෙක් වගේ තමයි කතා කරන්නේ. இப்போ நாட்டாமி மார் மூட்டையை தூக்கிட்டு வரும்போது நிப்பாட்டி நல்லா இருக்கிறீங்களான்னு கேட்டு பாருங்க. දැන් මේ නාටාමි කෙනෙක් බර උස්සගෙන එනකොට මේ නවත්තලා මේ ඔයා හොඳට ඉන්නවද කියලා අහලා බලන්න. You know, when these people who carry loads in the town go to Colombo Street, and you would see these, the Natamis, I don't know how you say that in English, and you just say, hi, how are you? When they are carrying that thing, you tell them, how are you? They will refer to your mother. இப்போ நீங்க நாட்டாமி மூட்டையை தூக்கிட்டு வந்துகிட்டு இருக்கும்போது அண்ணே எப்படி இருக்கீங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா உங்க அம்மா சித்தி எல்லாரையும் ஞாபகப்படுத்துவார். දැන් ඔබ මේ ඔය කොළඹ විදිහෙම වැඩ කරන නාටාමි කෙනෙක් මෙහෙම බර උස්සගෙන යනකොට අයියේ කොහමද ඉන්නේ කියලා අහුවනම් ඌ එයා ඔයාගේ අම්මා පුංචි ඔක්කොම පරම්පරාව මතක් කරයි. அப்போ அவங்கள திட்டக்கூடாது. நீங்க தான் மொக்கு மாறி போயிட்டு சாமான் தூக்கிட்டு போறவனோட பேசிக்கிட்டு. ඉතින් එයාට බැනලා හරියන්නේ ඔයා තමයි මෝඩ විදියට ගිහලා අර බර උසුලන යන මිනිස්සුන්ගේ මෝඩ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවේ. சுமக்கிறவனுக்கு தான் தெரியும் பாரம். ඔසවන එකාට තමයි දන්නේ බර කොහොමද කියලා. You know, it's the one who carries the burden knows the weight of it. So don't tell those people off. Don't misunderstand them. And especially when our brothers work, you know, when they carry the cement and all that kind of stuff, you don't go and tell them why did you get late to the library. Then இப்போ எங்களுடைய காலேஜில் அவன் மூட்டை தூக்கிக்கிட்டு சிமெந்தி தூக்கிக்கிட்டு ஒர்க் டியூட்டி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது நம்ம பாஸ்டர்ஸ் மார் போயிட்டு ஏன் நீ நேத்து லைப்ரரிக்கு லேட்டா வந்தன்னு கேட்கப்படாது. දැන් අපේ විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යයන් මේ සිමින්ති මුට්ට උස්සගෙන ගල් උස්සගෙන වැලි උස්සගෙන යනකොට පාස්ටර් කෙනෙක් ගිහිල්ලා එතන අහන්න හොඳ නැහැ. ඇයි උඹ ඊයේ ලයිබ්‍රරියට පරක් වෙලා ආවේ කියලා අහන්න හොඳ නැහැ. ஏன்னா வெளியில இல்லாட்டி உள்ளத்துல அவரும் உங்களுடைய தாயை ஞாபகப்படுத்துவார். නමුත් හැබැයි ඒකේ වෙනස මොකක්ද කියලා කිව්වොත් එළියෙන් ප්‍රකාශ කරේ නැතකොට ඇතුලෙන් ඌ අම්මා මතක් කරනවා ඔබේ. ஆகவே பாஸ்டர்ஸ் தயவு செய்து உங்கள் தாயை இந்த பெல்லுடிலே அவமானப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். ඒ නිසා පාස්ටර්ස්ලට කරුණා කරලා කියනවා මේ බෙල් උඩල මේ ඔයාගේ අම්මව අවමානයට ලක් කරගන්න එපා. Oh, so you know, I mean that's just a Sinhala Tamil joke. Let's leave it. இப்போ இந்த பரிசேயர்கள் உண்மையாய் பாரம் சுமக்கவில்லை. அதுதான் joke. දැන් මේකේ විහිළුව මොකක්ද කියලා කිව්වොත් මේ පරිසවරු ඇත්තටම බර උසලාගෙන හිටියේ නැහැ. The joke is these Pharisees are not really carrying the burden. They are pretending to carry the load. இவங்க தான் பாரத்தை தூக்குற மாதிரி நடிக்கிறவர். හැබැයි මොවුන් මොනවද කරන්නේ මේ කට්ටිය තමාලු බර උස්සන්නේ කියලා ඔවුන් නර්තනෙන් පෙන්නුම් කරනවා. அவர்களுடைய சங்கீதத்துக்கு போவோமே தஹ்லீம். Let's go to their Psalm chapter 55 and verse 22. 55ஆம் சங்கீதம் 22வது வசனத்துக்கு போவோமே. ඉතින් අපි ඔවුන්ගේ ගීතාවලිය 55 22 කුමක්ද කියන්නේ කියලා බලමු මේ පිළිබඳව. என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு? මොකක්ද කියන්නේ ඒ පිළිබඳව? அவர்களுடைய தாவீது சொல்லுகிறார். ඔවුන්ගේ දාවිත්තුමා ප්‍රකාශ කරනවා මෙන්න මෙහෙම. கர்த்தர் மேல் உன் பாரத்தை வைத்து விடு மச்சான், அவர் உன்னை ஆதரிப்பார். මචං නුඹේ බර ස්වාමින් වහන්සේ පිටව තබව උන්වහන්සේ නුඹ උසුලනසේක. King David said in their Tahlim, the Old Testament Psalm, cast thy burden upon the Lord, and he shall sustain thee. He shall okay, never... that's it. Hey, you, Mr. Pharisee, cast your burden upon the Lord. Yo, Parisayane. අනේ පරිසි මහත්තයෝ
உன்னுடைய பாரத்தை கர்த்தர் மேல் வையடா. උඹේ බර ඔක්කොම කරුණා කරලා ස්වාමින් වහන්සේ පිට තියන්නකෝ. அப்போ இந்த பரிசேயர்கள் உண்மையாய் பாரம் சுமக்கிறவர்களாய் இருந்தால் கர்த்தர் மேல் வைத்துவிட்டு நிம்மதியாய் இருப்பார்களா இல்லையா? ඉතින් ඇත්තටම මේ පරිසවරු ඇත්තටම බර උස්සනවා නම් ඒ හැම බරක්ම ස්වාමින් වහන්සේ පිට තබලා පාඩුවේ ඉන්නවනේ. If these Pharisees were genuine, they would have adhered to the scripture and they would have cast their burden upon their Lord and they would have lived a Shaphan life. நல்லா ஜாலியா வாழ்ந்திருக்கலாம். හොඳට ජොලියේ ෂෆාන් එකේ ඉන්නවා. அப்ப பரிசேயனே நீ மத்தவங்களுக்கு பிரசங்கம் பண்ற, ඉතින් පරිසවරයා උඹ අනිත් අයට දේශනා කරනවා. நீ ஏன் ஓம் பைபிளுக்கு கீழ்ப்படுகிற இல்ல? நீ ஆயந்தானே. ඇයි පරිසයෝ උඹ උඹගේ බයිබලයට කීකරු වෙන්නේ නැත්තේ? So you Pharisee, you are teaching others. Why are you disobeying the word and you are carrying the load? Actually, in reality, that rock is not there. They are pretending. உண்மையா இப்ப இந்த படத்துல இருக்கிற மாதிரி பரிசேயன் பாரத்தை தூக்கிக்கிட்டு இல்ல. ඇත්තටම මේ රූපේ දැක්වෙන ආකාරයට පරිසවරු බර උසලාගෙන නැහැ. ஆனால் அந்த மாதிரி தான் அவங்க வாழ்வாங்க. නමුත් ඔවුන් ජීවත් වෙන්නේ අන්න එහෙම තමයි. ගාගෙන. நம்ம புதிய ஏற்பாட்டுக்கு வருவோமா? දැන් අපි අලුත් ගිවිසුමට අපි පැමිණෙමුද? மத்தேயு 11:28 என்ன சொல்லுகிறது? මතෙව් 11:28 කුමක්ද Now කියන්නේ? let's come to our New Testament. Matthew 11:28. What does it say? Let's not read it. We should know it by heart. இதை வாசிக்க தேவையில்லை, மனப்பாடமா தெரிஞ்சிருக்கணும். මේක කියවන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔබට කටපාඩමින් දැනගන්න අවශ්‍යයි. இயேசுவானவர் சொல்கிறார், வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள், நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன். උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා වෙහෙස වී බර උසලනව තැනැත්තනි මා වෙතට එන්න මම නුඹලාට සැනසීම ලබා දෙන්නම් කියලා. Come unto me all ye burdened and heavy laden, and I shall give you rest. Now who said that? Jesus. யார் அதை சொன்னது? දැන් කවුද මේක කිව්වේ? இயேசுவானவர். යේසුස් වහන්සේ. அப்போ நாம் இயேசுவானவரை பின்பற்றுகிறவர்களாய் இருந்தால், එසේනම් අපි යේසුස් වහන්සේව අනුගමනය කරන අය නම් நமது பாரங்களை அவர் மேல் வைத்துவிட்டு අපේ බර හැම එකක්ම උන්වහන්සේ මත තබලා நாம் இளைப்பாறின வாழ்க்கை வாழ வேண்டும். අපි ඉතා සැහැල්ලු ජීවිතයක් ගත කරන්න අවශ්‍යයි. If we are genuine Christians, we should cast our burdens upon Jesus and we should live a life of rest. ஆமாவா இல்லையா? பைபிளை பேசுறனா இல்ல வேற எங்கிறது அது பேசுறனா? කියන බයිබලෙන් කතා කරනවා නැත්නම් වෙන දෙයකින්ද කතා? ඕද නැද්ද? Am I talking from the Bible or not? If you are somebody, நீங்கள் ඔබ இப்படிப்பட்டவரா இருந்தா මෙවන් වූ පුද්ගලයෙක් නම් நீங்கள் ஆராய்ந்து பாருங்க. ඔබ ඔබ ගැන සෝදිසි කරලා බලන්න. இந்த வீட்டு பாரம் எல்லாம் நான் தானே சுமக்கிறேன். අයියෝ මේ ගෙදර බර ඔක්කොම මමනේ උසලන්නේ. If you are a guy, a husband, a dad who says, you know, I have to carry the burden of this family, you are a Shechmi Pharisee. அப்படி சொல்லுகிற அப்பா மாரே, கணவன் மாரே, நீங்கள் ஷிக்மி பரிசேயர். එහෙම කියන පියවරුනි, එහෙම කියන ස්වාමි පුරුෂනි, ඔබ වනාහේ ශික්මී පරිසිවරයෙක්. யாக்கா அக்கே, අකේ நீங்க இப்படி சொல்ற ஒரு டயலா இருந்தா, ඔබ මෙහෙම කියන්නා වූ ඩයල් එකක් නම් come on sis, if you are somebody who says like this, இந்த காலத்துல இருக்கிற வாழ்க்கை செலவின்படி මේ කාලේ තිබෙනා වූ ජීවන වීදයකට අනුව அவருட வருமானத்துல மட்டும் எங்களால வாழ முடியாது. එයා හම්බ කරන එකකින් විතරක් ජීවත් වෙන්න බෑ. நானும் அவரோட சேர்ந்து குடும்ப பாரத்தை சுமக்கிறேன் பாஸ்டர். මමත් එයත් එක්ක එකතු වෙලා පවුලේ බර ඔසවනවා පාස්ටර්. அப்போ சிஸ்டர் நீங்களும் ஷிக்மி பரிசேயி. එහෙනම් සිස්ටර් ඔයත් ශික්මී පරිසියක්. If you say, well, you know, the cost of living is so high, pastor, so I share the burden of my husband and I also work. Hey, guy, if you work, you work. Hey, woman, if you want to work, work. ஐயா உனக்கு வேலை செய்யணும்னா வேலை செய்தங்க. ඔබ අයියේ ඔයාට වැඩ කරන්න ඕන නම් වැඩ කරන්න. வேலை செய்யாடி சாப்பிடாதன்னு பைபிள் சொல்லுது, அதனால வேலை செய். මේ වැඩ කරන්නේ නැත්නම් කන්න එපා කියලා බයිබලේ කියනවා. ඒ නිසා කරුණාකරලා වැඩ කරන්න. The Bible says if you don't earn by working, don't eat. So better eat and live than starve to death. So you work. And sister, if you want to work and help him out, do it. Sister, உங்களுக்கும் வேலை செஞ்சு அவருக்கு உதவி செய்யுங்க. සහෝදරිය ඔබට වැඩ කරලා උදව් කරන්න ඕන ස්වාමි පුරුෂයාට කරන්න ඒ දේ. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ஆனால் குடும்ப பாரத்தை நான் தான் சுமக்கிறேன் என்று
ஓவியம் போட வேண்டாம். නිකං මම තමා මේ පවුලේ බර ඔස්වන්නේ කියලා නිකන් චිත්‍රපටි පෙන්වන්න එපා. Don't show off as if you are carrying the burden, because then you are trying to become the real Jesus, because he is the burden carrier, not you. அப்படி செய்யும் போது நீங்க உண்மையான இயேசுவா மாற பாக்குறீங்க. ඔබ එහෙම කිව්වොත් එහෙම ඔබ ඇත්ත යේසුස් වහන්සේ වගේ මාරු වෙන්න බලනවා. இன்னைக்கு நிறைய அம்மா அப்பா மார் பிள்ளைகளோட பேசும்போது மத்தேயு 11:28 வேற மாதிரி சொல்லுவாங்க. අද බොහෝ දෙමව්පියෝ ළමයි එක කතා කරනකොට මතෙව් 11:28 මේ වෙනස් විදිහකට කියනවා. You know, many moms and dads, when they're talking to their children, abstractly quote Matthew 11:28 as if it is their own. ஹே, நாங்க எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இந்த குடும்பத்து பாரத்தை சுமக்கிறோம் தெரியுமா? ஒழுங்கா படி. උඹ දන්නවද අපි මේ පවුලේ බර කොච්චර මහන්සි වෙලාද උස්සන්නේ කියලා? උඹ හරියට ඉගෙන ගනින්. Do you know how burdensome the burden that I and your dad or your mom carry? So better study. You study, you grow up, and then you share the burden. As a family, we will all carry the burden. நீங்களும் நல்லா படிச்சு ඉතින් බත් හොඳට ඉගෙනගෙන நல்ல ஒரு தொழிலுக்கு போய் හොඳ රස්සාවකට ගිහිල්ලා அம்மா அப்பா சுமந்துகிட்டு இருக்கிற பாரத்தை கொஞ்சத்தை நீங்களும் எடுத்துக்கிட்டு අම්මයි තාත්තයි උසන මේ බර ටිකක් උඹත් අරගෙන எல்லாரும் குடும்பமா பாரம் சுமப்போம் தங்கம். අපි ඔක්කොමලාම රත්තරන් එකතු වෙලා පවුලේ බස සෝමු. இயேசுவானவர் எங்க அவர் யோசிக்கிறாரு, நான் தானே சுமக்கிறேன். යේසුස් වහන්සේ කල්පනා කරනවා මොකක්ද යකෝමුන් කියන්නේ මේ මමනේ මම උන්ගේ බර උස්සන්නේ කියලා. Jesus is confused in some families because he's wondering now. I told them I'll carry the burden. Now why are they sharing the burden and carrying? நான் தூக்குறேன், எனக்கு தூக்க விடாம இவங்க தூக்கிட்டு இருக்காங்க. මම උස්සන්නකෝ ඒ මට උස්සන්න දෙන්නේ නැතුව මුන් උස්සගෙන ඉන්නේ. பிரதர்ஸ், சில நேரம் எனக்கு தெரியும், நான் சில நேரம் சில சாமான்கள் தூக்கிட்டு வரும்போது நீங்க டக்குன்னு எங்கிட்ட இருந்து வாங்கிக்கிறீங்க தானே? நல்ல සහෝදරනේ මම දන්නවා සමහර කලට මම බර උස්සගෙන එනකොට සහෝදරයෝ දూර ඇවිල්ලා ඒ බඩු මලු ගන්නවා ඒක හොඳයි. When I carry certain things, our brothers don't allow me, even pastors, they don't allow me to carry, they come and help. It's a wonderful thing. அது நல்லது. ඒක හොඳ යහපත් දෙයක්. ஆனா சில நேரம் නමුත් සමහරක් අවස්ථාවලදී என்னை ஒரு பொம்பளை மாதிரி ஃபீல் பண்ண வைக்கிறீங்கடா. මාව එක වෙලාවකට නිකන් මේ ගෑණියෙක් වගේ ෆීල් වෙන්න තියෙනවා මට. It's nice, but sometimes you make me feel like a woman. And when a guy begins to feel like a woman, he's neither a guy nor a girl, he's somewhere in between. அப்போ ஒரு ஆம்பளை பொம்பளை மாதிரி உணர ஆரம்பிச்சா, එතකොට එක පිරිමියෙක් කාන්තාවක් වගේ හැඟෙන්න පටන් ගත්තා නම් அவன் ஆம்பளையும் இல்ல பொம்பளையும் இல்ல மாதிரி ஆகிடுறான். කාන්තාවකුත් නොවන පිරිමියෙකුත් නොවන තත්යකට පත් වෙනවා. அப்ப சில நேரம் வேலை செய்யறதுக்கு நான் எதையாவது செய்யும்போது நீங்க வந்து தூக்குன உடனே எந்த சாமான සමහර කරලා මම වැඩ කරගෙන ඉන්නකොට මං ඒ වැඩ කරන දේ ඇවිල්ලා බලෙන් ඇවිල්ලා දෙන්න කියලා ගත්ත ගමන් உடனே அங்கன பண்ணிட்டு அம்பலக்காளி கோபுர ராசத்தி ராசவரண்டி பொண்ணே அப்படி தான் பாட நினைக்குது. එතකොට මට හිතෙන්නේ මටත් ගිහිල්ලා හැංගෙන්න ඇවිල්ලා පැත්ත කරලා මෙහෙම කර ඉන්න තමයි. Thank you, brother, for carrying my load. I'm very proud of you. இப்படி நான் செஞ்சா அழகா இருக்கா? මෙහෙම මං කරනකොට ලස්සනයිද? Is it handsome when I do this? No. නෑ இல்ல தானே? அப்ப ஏன் இயேசுநாதர் அப்படி செய்ய வைக்கிறீங்க? ඇයි ඉතින් ඔයා යේසුස් වහන්සේට එම කරන්න තියන්නේ? Why do you want to make Jesus feel like that? He has said, "All come unto me, come unto me, all." Come on to me. Who? All. வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே நீங்கள் எல்லாரும். වෙහෙස වී බර උසලන්නව සියල්ලනි. ඇන්ටිලා විතරක් නෙවෙයි, 60 පැනපියුම් විතරක් නෙවෙයි. කියපන් දෙමළේ. වෙලංගිල්ල. 60 පැනපියුම් විතරක් නෙවෙයි. 60 දාන්න නාකලු මාත්‍රමිල්ල. Not only the senior citizens, even junior citizens. Even 6-packed guys, Christians. 1 pack. Single pack, family pack. Yo, கிறிஸ்தவர்களா இருந்தால் நீங்கள் யாரா இருந்தாலும் சரி, உங்கள் பாரத்தை இயேசுவின் மேல் வைத்து விடு. ඔබ කිතුණු වෙලා ඒ කුමන වයස කාණ්ඩයකට අයත් වුණත් ඔබේ බර
ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මත තබන්න. சில பாஸ்டர்மார் සමහරක් පාස්ටර්ස්ලා அவங்க தான் விசுவாசிகளையும் சுமக்குறாங்க, ඕන් තමයි church-ஐயும் ඇදහිලිවන්තයෝ சுமக்குறாங்க, ඔසවන්නේ, සභාවත් ඔසවන්නේ, சர்ச் பில்டிங்கையும் சுமக்குறாங்க, සභාවේ බිල්ඩිමත් ඔසවන්නේ, லைட் பில்லையும் சுமக்குறாங்க. ලයිට් බිලත් ඔසවන්නේ. என்ற தெய்வமே මගේ දෙයියනේ. அப்படியே நசுங்கி செத்து போயிடுறாங்க. මෙහෙම මිරිකිලා මැරලා යනවා. Some pastors are carrying their church, they are believers, they are light bill, electric bill, water bill, the building construction, and they are crushed and they are crushed and they are crushed and they die. And in their funeral people say, he was carrying all the burden. Praise God. அவர் செத்த பிறகு சொல்லுவாங்க, அவர் இருக்கும்போது எல்லா பாரத்தையும் அவர் தான் சுமந்தார். මැරුණට පස්සේ ඔක්කොම අපි කියනවා එයා තමයි ඉන්නකොට අවිල්ලා හැම බරක්ම උසෝවේ කියලා. அப்ப அவர் உயிரோடு இருக்கும்பொழுது இயேசுவானவர் வெளியே இருந்துகிட்டு வரலாமா? එතකොට එයා ජීවත් වෙලා ඉන්න කාලේ යේසුස් වහන්සේ එළියේ ඉඳලා කියනවා අනේ මම එන්නද? Which means when that guy was alive, Jesus was outside the door knocking and saying, can I come in? இயேசுநாதரை இப்படி மாத்துறீங்க? ඇයි අප්පා යේසුස් වහන්සේව මෙහෙම වෙනස් කරන්නේ? வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்கள், பாஸ்டர்ஸ் ஊழிய பாரத்தை நீங்க சுமக்காதீங்க. පාස්ටර්ස් දේවගතිවරුනේ මේ சேவைයේ බර ඔබ උසලන්න යන්න එපා. Don't try to carry the burden of Jesus. Hey pastors, don't carry the church, man. Let Jesus carry it. Let Jesus take care of everything. You just do your ministry. இயேசுவானவர் எல்லாவற்றையும் சுமக்க விட்டுவிட்டு நீங்கள் உங்கள் ஊழியத்தை செய்யுங்க. යේසුස් වහන්සේ උන්වහන්සේ හැම බරක්ම ඔසවපුදින් ඔබ ඔබගේ சேவைය කරන්න. ஆகவே இனி மவளை யாராவது பாரம் தூக்குறேன்னு சொன்னீங்கன்னா இயேசுநாதரை என்ன பண்றீங்கன்னு உங்களுக்கு விளங்குதா? அதை விட நல்லா அவரை திருப்பி சிறுவேல அரைஞ்சா. මේ ඔබ ආය කවුරු හරි ඇවිල්ලා යේසුස් වහන්සේගේ බර උසලන්න ගියා නම් ඔබ මොනවද දන්නවද ගන්නේ? යේසුස් වහන්සේට මොනවද කරනවා, මොනවද තත්වයකට පත් කරනවා, ඒ විතරක් නෙවෙයි ආපහු සැරක යේසුස් වහන්සේව කුසපත් කරනවා. නෑ ඒ වාගේ දේශනාව. මගේ දේශනාවයි මං කිව්වේ එහෙම කරනවට වඩා උන්වහන්සේ ආපහු කුරුසිය යන ගහන එක හොඳයි. ඇත්තනේ. මේ කියන්නේ පිරිමියෙක්ව පොණ්ඩෙක් කරනවට වඩා කුරුසිය යන ගහන එක හොඳයි නේ ඔයි. ඒකයි මං කියන්න හදන්නේ. It's better to crucify Jesus again than making him like this. So, yes, we laugh, but can you see? Now, don't put your hand up. How many people have behaved like this? கையை தூக்கிடாதீங்க. අත උස්සන්න එපා. ஆனா எத்தனை பேர் இப்படி வாழ்ந்திருக்கோம்? කී දෙනෙක් මේ ආකාරව ජීවත් වෙලා ඉන්නවද? குடும்ப பாரம். පවුලේ බර. அத நமக்கு தான் தூக்குற மாதிரி ஃபீலிங். හරියට එහා උස්සන වගේ ෆීලිං එක. We feel that we are carrying the family burden. We feel that we are carrying the ministry burden. We are carrying the Bible college burden. சபை ஊழியத்தை நான் தான் பாரம் தூக்குறேன். සභාවේ මේ சேவை බර තමයි මම තමයි උස්සන්නේ. பைபிள் காலேஜை நான் தான் சுமக்கிறேன். බයිබලේ කොලෙජ් එකත් උස්සගෙන යන්නේ මම. வேற என்னெல்லாம் நான் தான் தூக்கிட்டு இருக்கிறேங்கிற உணர்வு இருக்கிறவர்கள் எல்லாரும் வசனத்துக்கு விரோதமான ஷிஹ்மி பரிசேயர்கள். එහෙම හැම එකක්ම තමා මත තබාගෙන බර උසල වගේ රංගපාලා පෙන්නන අය බයිබලයට අනුව ඔවුන් ඇවිල්ලා ශික්මී පරිසේවරු. If you are somebody who wants to carry your burden and you are very happy about it, you want to talk about it to people, you want to advertise it, then you are a Shikmi Pharisee. Hey, Shikmi. It's like sick me. Yeah, good. Let's go to the second one. இரண்டாவதுக்கு போங்க. அண்ணே மாத்துங்க. දෙවෙනි කාරණාවට යමු. இது நிக்பி பரிசேயர்கள். මේ ඇවිල්ලා නික්පි පරිසිවරයා. These are the Nikpi Pharisees. The Talmud says the second kind of Pharisees are procrastinators. இந்த நிக்பி பரிசேயர்கள் எப்படி தெரியுமா? මේ නික්පි පරිසිවරු කොහොමද දන්නවද? இவர்கள் ඔවුන් இந்தா செஞ்சிட்டேன் என்ற காலை பாருங்க. இந்த வந்துட்டேன், இந்த வர்றேன், இந்த வந்துட்டேன் வரமாட்டான். මේ එනවා මේ දැන් එනවා මේ ඕන්න එනවා හැබැයි එන්නේ නැහැ. பிந்திக்கிட்டே இருப்பான். මේම පමා වෙමින්ම ප්‍රමාද වෙමින්ම සිටිනවා. நாளைக்கு வந்துருவேன், හෙට එනවා நாளைக்கு சொல்லுவான், நாளைக்கு வந்துருவேன். හෙට කියනවා මං හෙට එනවා. சில கடைகளுக்கு போனா போர்டு போட்டுருப்பான் தெரியுமா, இன்று பணத்துக்கு நாளை கடனுக்கு. මේ සමහර කඩවලට ගියාම බෝඩ් එකක් දාලා තියෙනවා අද මුදලට හෙට ණයට. In some shops in Sri Lanka there is a board, you pay today, you can borrow tomorrow. So you go tomorrow, the same board is there. நாளைக்கு போனாலும் அதே போர்டு தான். දැන් ඔබ හෙට ගියා නම් ඒ බෝඩ් එකම තමයි තියෙන්නේ. அதுபோல சில கிறிஸ்தவர்கள் இருக்கிறார்கள். ඒ වගේ සමහරක් කිතුණුවන් සිටිනවා. ஞானஸ்நானம் எடுக்கிறீங்களா? මේ බෞතිස්මය ගන්නවද? எடுப்பேன். சீக்கிரம் எடுப்பேன். ගන්න ඉතා ඉක්මනට ගන්නවා. Some people, are you ready to receive water baptism? Yeah, I'm ready. அடுத்த வாரம் ஞானஸ்நானம் எடுக்கிறீங்களா? இல்ல
அடுத்ததுல எடுக்கிறேன். මේ ලබන සතියේ බෞතිස්මේ තියෙනවා සහභාගී වෙනවද නම දෙනවද? නෑ ලබන සතියේ. So are you ready for next week? Oh, well, you know what? Give me a little bit of more time. I'm ready. I will be there. சில பேர் தெரியுமா இந்த வர்றேன்ட்டு வர மாட்டான் நீங்க போய் நின்றுட்டு இருப்பீங்க அவர் கணக்குல. සමහර අය මේ එනවා කියලා කියනවා පැය ගණන් හිටගෙන එන්නේ නැහැ. Have you had that experience? Waiting for somebody, they'll say, I'm there. Huh? இப்போ சில நேரம் இங்கிருந்து நான் கால் பண்ணுவேன் மேர்சிக்கு. සමහර කල මෙහි ඉඳලා Sorry කතා mercy, உன்னை இழுக்காட்டி இல்ல அது வேற யாரும் இழுக்குறது. මේ සහෝදර මර්සි තමයි ගන්නවනේ වෙන කවුරු ගන්නද මෙහි ඉඳලා කතා කරන සහෝදර මර්සිට. Sometimes I call Mercy and say, where are you? I'm on my way. I'm coming. இந்த வந்துட்டு தான் இருக்கேன். இந்த வந்துட்டேன். කොහෙද ඔය ඉන්නේ? මේ මං එනකම ඉන්නේ. எங்கன வாரீங்க? කොහේ ඉඳලාද එන්නේ? කොතනද එන්නේ? இந்த வந்துட்டேன். මෙන්න ආවා මං ආවා. எங்கன? කොතනද? பேராதனிய ரோட்ல. පේරාදෙණියේ පාරේ. எந்த தெய்வம் நீ சொன்னது இந்த மகாவங்குவ கிட்ட மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் வந்து. හැබැයි කියපු විදියට හරියට මේ මහවලංගුව ළඟ ඉන්නවා වගේ මට හැඟීමක් ආවා. The way you say mercy, I feel like you are just near that big bend, but you are way on the other side of Kandy. இது எத்தனை பேருடைய வாழ்க்கையில இருக்குது? මේ කී දෙනෙක්ගේ ජීවිතේ තිබෙනවද? இது அது அந்த பரிசேர்னு நான் சொல்லல. අර පරිසිවරය ගැන මං කිව්වේ නෑ. தேவனுடைய காரியங்கள் மாத்திரமல்ல மற்ற காரியங்களிலே அந்த போகிறேன் என்பார்கள் ஆனா கால் நடுங்குதா கால் ரெண்டு போட்டிருக்கேன் பாத்தீங்களா கோணலான கால் මේ දෙවියන් වහන්සේගේ කාරණාවල පමණක් නෙමෙයි අනිත් කාරණාවලත් ඇවිල්ලා ඒ කියන්නේ මම ඉදිරිපත් වෙනවා මං එනවා කියලා කිව්වම ඔවුන්ගේ කකුල් පැටලෙනවා යන්න බෑ ප්‍රමාද වෙනවා. In their words they are ready but their feet are not ready. வார்த்தையில ஆயத்தம் ඔවුන්ගේ ප්‍රකාශ වලින් ඔවුන් සූදානම්. ஆனா அவர்களை கொண்டு போகிற கால் ஆயத்தம். නමුත් ඔවුන් රැගෙන යන්නව පාදයන් සූදානම් නැහැ. So these are Nick P. Pharisees, Nick P. பரிசேயர்கள். ඉතින් මොවුන් නික්පී පරිසිවරුන්. இவர்கள் எந்த வசனத்தை மீறுகிறார்கள் என்றால் මොවුන් leave it. කුමන වචනයට විරුද්ධවද කටයුතු කරන්න කියලා කිව්වොත් 119வது சங்கீதத்தின் 60வது வசனம். ගීතාවලි 119 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 60 වෙනි පදය. They are disobeying Psalm 119 verse 60. உமது கற்பனைகளை கைக்கொள்ளும்படி நான் தாமதியாமல் தீவிரித்தேன். Wow. ඔබගේ ආඥා පැවැත්වීමට මම පමා නූනෙමි ඉක්මන් වෙමි. I made haste and delayed not to keep thy commandments. Here the psalmist says, I don't delay in doing things of God. தேவனுடைய காரியங்களை செய்ய நான் கால தாமதம் பண்ணுவதில்லை. දෙවියන් වහන්සේගේ කාරණා ඉෂ්ට කිරීමට මම ප්‍රමාද නොවන්නෙමි. சில பேர் ஊழியத்துக்கு அழைக்கப்படுகிறார்கள். සමහරක් අයට සේවයේ කැඳවීම ලැබෙනවා. என்ன சொல்லுகிறார்கள் தெரியுமா? මොනවද ඔවුන් කියන්නේ? வர்றேன் මෙන්න එනවා. ஆனா கொஞ்சம் டைம் தாங்க. හැබැයි ටික කාලයක් දෙන්න. Some people, when they are called into the ministry, they say, yeah, I am there, I'll come. Give me a little bit of time. They are Nick P. Pharisees. இவர்கள் Nick P. பரிசேயர்கள். මොවුන් නික්පී පරිසිවරුන්. ஆகவே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே එනිසා අපේ ජීවිතේ சரியானதை செய்ய வார்த்தையின்படி செய்ய கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படிய தாமதியாமல் தீவிரிப்போமாக. හරි දේ කරන්න ස්වාමීන් වහන්සේගේ දේවල් කරන්න ප්‍රමාද නොවි දේවල් කරන්න අපි ප්‍රමාද නොවි අපි ඉදිරියට ගමන් කරන්න අවශ්‍යයි. So let's haste and delay not in doing what God wants us to do and to obey his word. Let's go to the third group. மூன்றாவது குழுவை பார்ப்போம். තුන්වෙනි කණ්ඩායම බලමු. இவர்கள் கிசாய் பரிசேயர்கள். මොවුන් කිසායි පරිසිවරු. இது ஒரு ஜாதி கூட்டம். මේක දෙක තවත් අමුතු කණ්ඩායම. This Kizai Pharisees, they are a funny group. They are externally holy. வெளிப்பிரகாரமாக பயங்கர பரிசுத்தம். ඔවුන් පිටස්තරව බැලුවොත් ඉතා භයානක ලෙස සුද්ධවන්තයි. இவர்கள் பெண்களை பார்க்கவே மாட்டார்கள். මොවුන් කාන්තාවන් නිකන්වත් බලන්නේ. These guys don't look at women because all Pharisees were males. எல்லா பரிசேயர்களும் ஆண்கள். සෑම පරිසිවරයක්ම පිරිමි පාර්ශවයය. அப்ப பாருங்க அழகான பொம்பளை புள்ள நாங்க இருக்குது. බලන්න ලස්සන ගැහැණු ළමයෙක් ඉන්නවා. Look at this beautiful girl that I have chosen in my slide. Isn't she beautiful? Isn't she admirable? Look at her. பார்க்க அழகான புள்ள அந்த கவுன் அந்த கண்ணு அந்த எவ்வளவு அழகான ஒரு புள்ள. බලන්න ඒ ගවුම ඒ ලස්සන ඇස් එක කොච්චර ලස්සන ගැහැණු ළමයෙක්ද. ஆனா இந்த பரிசேயர் எவ்வளவு பரிசுத்தவான் என்றால் නමුත් මේ පරිසරය කොච්චර සුද්ධවන්තද කියලා කිව්වොත් பெண்ணை பார்க்காமல் ஓடுகிறார். කාන්තාව බලන්න නැතුව දුවනවා. This guy is so holy that he is running away from looking at that girl.
And to be extra secure, he has blindfolded himself. இன்னும் கவனமா இருக்கிறதுக்கு அவர் கண்களை மூடிக்கிட்டு ஓடுறார். තමත් එක දෙයක් බැලුවොත් එහෙම ඔහු දැස් වසාගෙන තමාව ප්‍රවේශම් කරගන්න දුවනවා. ஆனா முன்னுக்கு என்ன இருக்குது? නමුත් ඉදිරියෙන් කුමක්ද තිබෙන්නේ? ஒரு பெரிய சுவர் இருக்கு. ලොකු බැම්මක්. There is a huge wall in the front. So these guys go and bang on it and bleed by breaking the nose. போயிட்டு அதுல தடார்னு மோதி ரத்தம் ஒழுக போகுது. ඉතින් මෙහෙම දුවලා ගිහලා දඩාන් ගාලා හැප්පිලා ලේ වැක්කිරෙන්න යනවා. அவர் ரத்தத்தோட வரும்போது ඔහු ලේත් සමග එනකොට ஏனையா தாங்கள் ரத்தம் சிந்துகிறீர்கள்? ඇයි ස්වාමිනේ ඔබ ලේ සැලුවේ? නෑ. ඌ ස්වාමීනි නෙවෙයි. ඇයි මහත්තයෝ මූනේ ලේ? And when this guy bleeds and when people ask, hey, what happened? Why are you bleeding? I was running away from women. பொம்பளைகளை விட்டு நான் ஓடுனேன். அவ்வளவு பரிசுத்தவான். කාන්තාවන් මගේ හැරලා මම දුවනවා කියලා ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ තරම් ශුද්ධවන්තයි. அப்படி நான் பொம்பளைகளை விட்டு ஓடும்போது மோதி ரத்தம் வந்தாலும் பரவாயில்லை. කාන්තාවන් මගේ හැරලා මම දුවන අවස්ථාවේදී එහෙම වැදිලා ලේ ආවත් කමක් නෑ. It is okay even if I bleed when I run away from temptations. இந்த மாதிரி கிறிஸ்தவர்கள் இருக்கிறார்கள். මේ වගේ කිතුනෝ ඉන්නවා. அவர்கள் டிவி ஸ்கிரீனை கூட பார்க்க மாட்டாங்க. මුන් ඇවිල්ලා රූපවාහිනී තිරපව බලන්නේ. They don't even look at the television screen. That's taboo. Ooh, that's the box of Satan. அது சாத்தானுடைய பெட்டி. ඒක යක්ෂ පෙට්ටිය. டவுன்ல போகும்போது நகைக்கடை பக்கம் திரும்பி கூட பார்க்க උන් மாட்டாங்க. ටවුමේ ඇවිදිනකොට ඇවිල්ලා රත්තරන් කඩ දිහා නිකන් හැරලවත් බලන්නේ. உலகம் லௌகீகம் பிசாஸ். ලෝකය තෘෂ්ණාව ලෞකිකත්වයේ යකා. They don't turn to look at these beautiful showrooms. They never visit malls. Why? Temptations. இவர்கள் பெரிய பெரிய அந்த கேண்டி சிட்டி சென்டர் பம்பலப்பிட்டியில் என்னமோ இருக்குது மெஜஸ்டிக் சிட்டி அங்கெல்லாம் போக மாட்டாங்க. ඉතින් ඔවුන් ඇවිල්ලා ලොකු ලොකු මේ වෙනද සංකීර්ණයන් වලට යන්නේ නැහැ. ඒවට ආකර්ෂණය වෙයි කියලා. பீச் பக்கம் போவே மாட்டாங்க. சி 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 சி. ඔවුන් ඇවිල්ලා මේ මුහුදු වෙරළට එහෙම යන්නේ නැහැ නේ. චී. They don't go to the beaches. Why? Lust. All sin. We don't want to look at sin. அந்த பாவங்களை பார்க்க கூடாது. ඒ පාපයන් බලන්න හොඳ නැහැ. හැම දෙයක්ම තෘෂ්ණාව. நானும் பாஸ்டர் தான். දැන් මමත් එක පාස්ටර් කෙනෙක් என்னுடைய තමයි. வேற பிரசங்கத்துல நான் சொல்லி இருக்கிறேன். මම සමහරක් දේශනාවල කියලා I තියෙනවා. have told this in many other sermons, so you may know this. But when I first went to Switzerland, முத ஸ்விட்சர்லாண்டுக்கு போயிருக்கிறோம். சம்மர்ல துஷார், சம்மர்ல. මම ගිම්හාන කාලේ ප්‍රථම වතාවට ස්විට්සර්ලන්තයට ගිහිල්ලා තියෙනවා. கோடை காலத்திலே சுவிட்சர்லாந்துக்கு போய் 1995 ஆண்டு 1995 போய் அந்த சுவிட்சர்லாந்து லேக் ஓரத்துக்கு போனா අර ස්විට්සර්ලන්තේ ගිම්හාන කාලේ අර වැවක් අයිනට ගියාපුවාම ඒ වෙරළකට பொம்பளைங்க எல்லாம் மேலாடை இல்லாம திறந்த வெளி பரிசோதனை மாதிரி சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. ඉතින් කාන්තාව මොකද කරන්නේ? උඩුකය කිසිම දෙයක් නැතුව ඔවුන් සූර්යාට අවකාශ වෙලා සූර්ය පහස ලබමින් සිටිනවා. All these women, they are all topless and they are sunbathing in Switzerland. I am a Sri Lankan guy from Suduhumpala. நான் சுதுவம்பொலையிலிருந்து வந்த ஒரு ஸ்ரீலங்கன் ஆம்பளை. මම ශ්‍රී ලංකාවේ සුදුහම්පොළ ඉඳලා ගිය සුදුහම්පොළ කොල්ලෙක්. கொல்லை. எனக்கு அது ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதமாய் தெரிந்தது. ඒක මට ලොකු ආශිර්වාදයක් වගේ පේනවා. I saw it to be a wonderful blessing, only to be interrupted by mercy. God's mercy was there. தேவனுடைய இரக்கமாகிய mercy அந்த இடத்துல இருந்து என்னை காப்பாற்றினது. දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව නැමැති mercy සහෝදරිය මෙතන ඉඳලා මාව බේරගත්තා. போட் வார வரைக்கும் நிக்கிறோம். mercy ஞாபகம் இருக்கா? போட் வார வரைக்கும் நிக்கிறோம். බෝට් වෙනකල් ඉන්නවා. We are waiting for the boat to go to the other side. You know what mercy did? Mercy said, turn around. Look at this side. திரும்புங்க அப்பா, இந்த பக்கம் பாரு. සහෝදරි mercy මොනවද කරේ? මේ අප්පා ඔය අනිත් පැත්ත හැරෙන්න කියලා මේ පැත්ත බලගන්න. mercy இதெல்லாம் காடா இருக்குடா. මේ mercy මේවා ඔක්කොම කැලේ වගේ තියෙන්නේ. කැලේ පේන්නේ. ஒரே ஒரு ரயில் ரோடு ஒன்று இருக்கு, இருந்துட்டு இருக்கா ஒரு கோச்சி போகுது. හැබැයි එක පැත්තක මේ දුම්රිය පාරක් තියෙනවා. ඉඳලා හිටලා කෝච්චියක් යනවා. There was the woods, and among the woods there was a rail track, and once in a while there was a beautiful train going. So Mercy was saying, you love trains, don't you? So watch the trains. Mercy சொல்லுது, உங்களுக்கு தான் கோச்சி ஆசை, கோச்சை பாருங்கன்னு. ஐயா கோச்சி ஆசை தான், ஆனா இவ்வளவு பெரிய ஒரு காட்சியை விட்டுட்டு பார்க்குற அளவுக்கு கோச்சி முக்கியமா? கோச்சி வேண்டாம், மங்க ஆசாய் கோச்சி நமக்கு மெச்சர
අලුත් දර්ශන පැත්තකින් තියලා බලන්න තරම් කෝච්චිය වැදගත් නෑනේ. අපිට ඇවිල්ලා නුවර පොඩි මැණිකේ ඩිග්‍රී මැණිකේ හරි බලන්න පුළුවන්. ආයෙ මේවා හම්බෙන්නේ. யோசிக்க பாப்போம். சிலோனுக்கு வந்துட்டு பொடி மேனிக்க உடல் மேனிக்க கோச்சி பார்க்கலாம். ඉතින් ලංකාවට ඇවිල්ලා පොඩි මැනික ඩිග්‍රී මැනික කෝච්චි බලන්න පුළුවන් නේ. விளங்குதா உங்களுக்கு? இப்ப நான் என்ன சொல்றேன்? දැන් මම මොකද්ද කියන්න එන්නේ කිව්වොත් யாருக்கு தான் இந்த மாதிரி காட்சி எல்லாம் பார்க்க ஆசை இல்ல? කාටද මේ වගේ දේවල් බලන්න ආස නැත්තේ? Who doesn't come on? யாருக்கு ஆசை இல்ல? කාටද ආස නැත්තේ? எந்த ஆம்பளை இருக்கிறீங்க இந்த மாதிரி காட்சி கிடைச்சா பார்க்க மாட்டேன்னு சொல்றவன்? ඒ කියන්නේ මේ වගේ දෙයක් දැක්කනම් බලන්න නැහැ කියන අය අත උස්සන්න බලන්න. How many guys are there? அங்க சிலர் பொண்டாட்டி மாதிரி புருஷன் மாதிரி அடிக்கிறாங்க. கை தூக்கு. தூக்க மாட்டாங்களே. இது தேவனுடைய ஸ்தலம். සමහර உண்மை අය பேசும் අත இடம். උස්සන්න. ඒ කියන්නේ මේක දෙවියන් වහන්සේගේ ස්ථානය නිසා ඇත්තටම අත උස්සන්න. இப்போ நல்லா கவனிங்க. දැන් හොඳට අවධානය යොමු இதுல කරන්න. இருந்து நாம் ஒரு பாடத்தை படிக்க வேண்டும். මේකෙන් අපි එක පාඩමක් ඉගෙන ගන්න We have අවශ්‍යයි. to learn a lesson. Yes, we laugh. That's all fine. But let's learn what the Lord wants us to learn. சிரிப்போம் ஆனால் கர்த்தர் என்ன நமக்கு சொல்லுகிறார் என்று பார்ப்போம். අපි hina වුණා. නමුත් ස්වාමින් වහන්සේ මේ තුලින් අපිට මොකද්ද කියන්නේ? இப்போ இது போலி பரிசுத்தம். මේක ව්‍යාජ සුද්ධකමක්. This is false holiness. Because there is a story. I think you know this story. உங்களுக்கு இந்த கதை தெரியும்னு நான் நினைக்கிறேன். සමහර කලට මම හිතනවා ඔයාලට මේ කතාව දන්නවා කියලා. ஒரு சாமியாரும் அவனுடைய சீஷரும் ஆத்தங்கரைக்கு வந்தாங்களாம். එක මේ සාමි කෙනෙකුයි ඔහුගේ ගෝලයෙකුයි පැමිණියාලු. You know, a pious, how do you call a samiyar in English? monk. Yeah, a sage and his assistant came to a shore of a river. ஒரு அழகான பெண் வந்துச்சாங்க. එක ලස්සන කාන්තාවගේ ස්ථානයට පැමිණියාලු. அப்போ அந்த பெண் வந்து கேட்டுச்சான், ஐயோ எனக்கு இதில் போக முடியாது, என்னைய தூக்கி கொண்டு போய் அடுத்த பக்கம் விட்டுறீங்களான்னு. ඉතින් ඒ කාන්තාව කිව්ලා අනේ මට මෙතනින් එහාට යන්න බෑ, මෙතනින් එහාට මාව ඇරලා ගිහලා ඇරලනවද කියලා ඇහුවලු. So a beautiful woman showed up and asked these people, two guys, can you help me to the other side of the shore? Can you carry me to the other side? Because it's risky for me to go. And the sage said, what? Me? I never look at women. I never touch women. I'm segregated to reality. All that kind of stuff. Holy talk. அப்போ அந்த சாமியார் சொன்னாராம், நான் முற்றும் துறந்த முனிவர், என்னை பார்த்தா உன்னை சுமக்க சொல்லுகிறாய் பெண்ணே, நான் பெண்களை பார்ப்பதும் இல்லை தொடுவதும் இல்லை அப்படின்னு சொன்னார். ඉතින් මේ නිගණ්ඨක එකපාරට කිව්වලු මම 100%ක් සුද්ධ වූ නිගණ්ඨක වේරේ මේ මට කියනවාද අවිල්ලා තෝ මේ උඹ උසගෙන එහා පැත්තට යන්න කියලා තෝට පේන්නේ නැති අකෝ මම සුද්ධයි කියලා. ඉතින් ඒ නිගණ්ඨකේ අහන්න පටන් ගත්තලු. அந்த உதவிக்காரன் பார்த்தானா, பாவம் அக்கா அந்த பக்கம் போகும்போது வாங்க அக்கா நான் உங்களை தூக்கி கொண்டு போய் விட்டுறேன்னு தூக்கி கொண்டு போய் அந்த பக்கத்தில் விட்டாச்சு. ඉතින් ඒ ගෝලයා මොනවද කරේ? පව් අක්කා මෙයා ඔයා එන්න මම මෙයාත් එක්ක බෑ කියලා එයා උසගෙන ගිහලා එහා පැත්තෙන් තිබ්බලු. The assistant felt very sorry to this girl. He carried her, put on the other side. So then after that the girl went away. These two are now traveling. அந்த பொம்பளை அப்புறம் தேங்க்யூ சொல்லிட்டு போயிடுச்சான். இப்போ சாமியாரும் கோலையாவும் போய்கிட்டு இருக்காங்க. දැන් ඉතින් ඒ කාන්තාව සූදි කියලා ගියාලු. දැන් මේ නිගණ්ඨකයා ඒ නිගණ්ඨකයා ගෝලයා දැන් ගමන් කරමින් ඉන්නවලු. சாமியார் கேட்டாரா இவனை பார்த்து, அதை தூக்கிட்டு வந்தியே என்ன உணர்ந்துச்சு உனக்கு? එතකොට ඇහුවලු මේ ගෝලයාගෙන් ඇහුවලු දැන් ඔබ උස්සගෙන ගියා උඹට මොන වගේ හැඟීමක් දාවේ කියලා අහපුවාම So this sage asked his assistant, when you carried that woman, what did you feel? He said, I didn't feel anything. I was helping her. எனக்கு ஒன்றும் இல்லை, உதவி செஞ்சேன் அவ்வளோதான். මට කිසිම හැඟීමක් ආවේ නැහැ උදව් කරා එච්චරයි. சரி போவோன்னு போயிட்டாங்க. හරි යන් කියලා ගියාලු. இன்னும் 2 மணி நேரத்துக்கு பிறகு கேட்குறாரா, டேய் அந்த அவளை அங்கே தூக்குனியே, உண்மையை சொல்லு, உனக்கு எந்த விதமான ஒரு உணர்வும் வரலையா? ඉතින් පැය දෙකකට විතර පස්සේ ආපහුවනවලු මේ උඹ අර උස්සගෙන ගියානේ උඹට කිසිම හැඟීමක් ආවේ නැද්ද? So after about 2 hours, the fellow asked his assistant, hey, earlier on you carried that girl. Are you sure that you didn't get any erotic feeling? He said, no, sir. Okay. අනේ නෑ කිසිම දෙයක් இல்லைன்ட்டாரா. නෑ කිසිම දෙයක් ආවේ නැහැ. இப்போ ராத்திரி தூங்க போகிறாங்க இங்கே ஒரு மரத்தடியில். දැන් කොහෙද ගහක් යට රෑ නිදා ගන්න So යනවා. they are now going to sleep under a tree. அப்போ இவர் கேட்குறானா, ஏய் தூங்குறதுக்கு முதல் உண்மையை சொல்லு, ஏய் உனக்கு ஒரு உணர்வுமே வரலையா அவளை தூக்கும்போது? ඒ ඇත්ත කියපන් නිදා ගන්න යන්න කලින් උඹට කිසිම හැඟීමක් ආවේ නැද්ද? Before they retired under the tree, the sage asked his assistant, hey, now that we are going to sleep, perhaps you may die in your sleep. Tell me the truth. Didn't you feel anything? He said, no, sir. இல்லைன்னாரா. නෑ කිසිම දෙයක් මට හැඟුණේ නැහැ. தூங்கி விடிய காலில் எழும்பிட்டாங்க. උදෑසන දැන් නිින්දෙන් ඇහැරුණා. எழும்பினோன்னு அவர் கேட்குறாரா, ஏய் உண்மையை சொல்லு, ඔබ ඇත්ත කියපන්.
ஒரு உணர்வும் உனக்கு வரலையா? උඹට කිසිම හැඟීමක් ආවේ නැද්ද? Now as they woke up in the morning, the sage was asking the guy, are you sure that you didn't? You know, this fellow came to the end of his tether and you know what he said? இவனுக்கு வேணான்னு போயிருந்தேன். இவன் சொன்னானா, මූට එපා වෙලා මූ අන්තිමේට මොනවද දන්නවද කිව්වේ? சாமி නිගණ්ඨකයෝ நான் அவளை தூக்கி அப்பவே விட்டுட்டேன். මම ඒ කිව්ව උස්සගෙන ගිහිල්ලා ඒ වෙලෙන් මං ඒ කිව්ව අතෑරියා. ஆனா நீங்க அவளை தூக்கி இன்னும் வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க. හැබැයි උඹ ඒ කිව්ව තාමත් උසගේ තියාගෙන ඉන්නේ. So he told his boss, sir, I carried her, brought her to this side, I left her. You have lifted her, and still you are carrying her. Now that's true. These Kizai Pharisees, they are outwardly holy, inwardly corrupt to the max. இந்த கிசாய் பரிசேயர்கள் මේ කිසායි පරිසිවරු வெளிப்பிரகாரமாக பயங்கர பரிசுத்தம், පිටස්තරෙන් භයානක ශුද්ධකම පෙන්වනවා. உள்ளுக்கு பச்சை கள்ளன். නමුත් ඇතුලාංචෙන් පට්ට බේගල් හොරෙක්. வெளிப்பிரகாரமா சிஸ்டர் மார்ட மூஞ்ச கூட பார்க்க மாட்டாங்க. මේ පිටස්තරව මේ සිස්ටර්ලගේ මූණවත් බලන්නේ. You know, outwardly they don't even look at the faces of sisters. They don't even shake hands. Praise the Lord. ඔවුන් අතට අතවත් දෙන්නේ නැහැ. Praise the Lord கை sister. கூட கொடுக்க மாட்டாங்க. Praise the Lord sister. அப்புறம் இந்த மாதிரி இந்த பாலியல் ரீதியான கதையெல்லாம் வந்தா මේ සාමාන්‍යයෙන් ඔය ලිංගික සම්බන්ධව කතාවල් මොන හරි ගියොත් You know, if there are semi-sexual jokes or allusions, they're like they feel sordid. ஆனா அவனை உள்ளுக்குள்ளால எல்லாரோடையும் 3 வேளை சாப்பாட்டுக்கு வரைக்கும் விபச்சாரம் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க. හැබැයි හැමදෙනාත් එක්කම කෑමට දවසකට කෑමට තුන් පාරක් පස්සේ වෛශාකම් කරන් ඉන්නවා. So these fellows in their heart, they sleep with any and every woman. Now for these types of Kizai Pharisees, there is a Bible verse given by Jesus. இப்படிப்பட்ட கிசாய் பரிசேயர்களுக்கு இயேசுவானவர் அழகான ஒரு வார்த்தையை சொன்னார். මේ වගේ කිසායි පරිසිවරුන්ට යේසුස් වහන්සේ ඉතා ලස්සන වචනයක් කිව්වා. மத்தேயு 5:28 சொல்றார். இதை எல்லாரும் பற்றிக்கொள்ளணும். நீங்க ஆம்பளையா இருக்கலாம், பொம்பளையா இருக்கலாம். இதை எல்லாரும் இச்சை சம்பந்தமாக இயேசுவானவர் சொன்னது. මතෙව් 5:28 යේසුස් වහන්සේ තෘෂ්ණාව ගැන සඳහන් කරනවා. This is about lust that Jesus said. You don't have to sleep with a woman to commit adultery. நீங்கள் ஒரு பெண்ணோட விபச்சாரம் பண்ண தேவையில்லை விபச்சாரியாவதற்கு. උඹ ස්ත්‍රියක් එක්ක වෛශාකම් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. උඹ වෛශාකාරයෙක් වෙන්න. ஒரு பெண்ணை இச்சையோட பார்த்தாலே நீ அவளோட விபச்சாரம் செய்தாயிற்று. නමුත් උඹ වෛශ්‍ය ඒ කියන්නේ තෘෂ්ණාවකින් උඹ ස්ත්‍රියක් දෙහස බැලුවා නම් උඹ වෛශාකම් කරනවා හා සමානයි. If you lustfully look at a woman, that's good enough for you to have committed adultery with her. Now what is Jesus trying to teach us here? இயேசுவானவர் நமக்கு என்ன சொல்ல பார்க்கிறார்? යේසුස් වහන්සේ අපිට කුමක්ද මේන් කියන්න බලන්නේ? வெளியால பரிசுத்தமா நடிக்காத. පිටස්තරව ශුද්ධකමින් රඟපාන්න එපා. உள்ளான பரிசுத்தமே முக்கியமானது. ඇතුලාන්ත ශුද්ධකම තමයි ඉතා වැදගත් It is the inward holiness which matters, not the external holiness, because that's just a show. வெளிப்பிரகாரமான பரிசுத்தம் வெறும் நடிப்பு. පිටස්තර ශුද්ධකම වනාහි එක රඟපෑමක් පමණි. சில பேர் பார்த்திருக்கீங்களா? සමහරක් අය බලලා තියෙනවද? அவங்க வெளியால எப்ப பார்த்தாலும் பரிசுத்தமாவே இருப்பாங்க. හැම වෙලාවෙම පිටස්තරව බැලුවා නම් ශුද්ධකමින් තමයි සිටින්නේ. எப்ப பார்த்தாலும் ஹalleluya ஸ்தோத்திரம் හැම වෙලාවෙම බැලුවොත් එම ස්තුති වේවා හාලෙලූයා කාගෙන තමයි ඉන්නේ. You know, some people are externally so holy, they are always full of hallelujah, praise the Lord, all that kind of stuff. But inside them, they have caste differences, they have animosity against people, jealousy, lust and what not. உள்ளே அவர்களுக்குள்ளே திமிர் இருக்கும். නමුත් ඇතුලේ හිතුවක්කාරකම තියෙනවා. பெருமை இருக்கும். ඒ වගේම උඩඟුකම තියෙනවා. ஜாதி வெறி இருக்கும். ඒ වගේම ජාති ભેදය තිබෙනවා. இன வெறி இருக்கும். ඒ වගේම තමන්ගේ කුල ભેද තිබෙනවා. படிச்சவன் படிக்காதவங்கிற வேற்றுமை இருக்கும். තමයි ඉගෙනගත් එක ඉගෙනගත්ත නැති කියන ඔය කපන භාවයේ තියෙනවා. சில பேர் வெளியாலே ரொம்ப பரிசுத்தமா இருப்பார்கள். සමහරක් අය පිටස්තරව හොඳට ශුද්ධකම පෙන්නුම් කරගෙන ඉන්නවා. மற்றவர்களை சகோதரர்களாய் மதிக்க மாட்டார்கள். නමුත් අන් අයව සහෝදරයන් ලෙස උන්ට ගෞරවය දක්වන්නේ නැහැ. Some people are externally so holy, but they don't treat their other people as their fellow brothers. They don't even sit together to eat at the table. Do you know that?
சில பரிசுத்தவான்கள் සමහරක් ශුද්ධවන්තයන් சில பேரோடு மேஜையிலே ஒன்றாய் சமமாய் அமர்ந்து சாப்பிட கூட மாட்டார். සමහරක් අයත් එක්ක එකම මේසේ ඉඳගෙන කෑම අනුභව කරන්නේ නැහැ. சில பாஸ்டர்மார் தங்கள் உதவி பாஸ்டர்மாரோடு உட்கார்ந்து சாப்பிட மாட்டார்கள். සමහරක් පාස්ටර්ස්ලා තමන්ගේ ඇසිස්ටන්ට්ලා තමන්ගේ සහායක සේවකයන් එක්ක එකට ඉඳගෙන කන්නේ නැහැ. தங்கள் மாணவர்களோடு உட்கார்ந்து சாப்பிட மாட்டார்கள். තමාගේ ශිෂ්‍යයන් එක්ක එකට ඉඳගෙන කන්නේ නැහැ. Some pastors don't sit together with their assistants or their students to eat. Some pastors don't sit with their believers if they are financially low. பொருளாதாரத்திலே குறைந்த விசுவாசிகளோடு சமமாய் உட்கார்ந்து சில ஊழியக்காரர்கள் சாப்பிட மாட்டார்கள். සමහරක් දේවගතිවරු අඩු ආදායම්ලාභී ඇදහිලිවන්තයන් එක්ක එකට ඉඳගෙන අසුන්ගෙන ආහාර අනුභව කරන්නේ නැහැ. டிவி பார்க்க மாட்டோம் பாங்க. ඔවුන් මේ අපි ටීවී බලන්නේ නැහැ. சினிமா பார்க்க மாட்டோம் பாங்க. අපි ඇවිල්ලා චිත්‍රපටි බලන්නේ නැහැ. சினிமா பாட்டு கேட்க மாட்டோம் பாங்க. චිත්‍රපටි ගීත අහන්නේ නැහැ. We don't watch television, they say. We don't watch movies, they say. We don't listen to movie songs, they say. But inside they are so corrupt and craving for these things. ஆனால் உள்ளே இவற்றுக்காக ஏங்கிக் கொண்டிருப்பார். නමුත් ඇතුළාන්තයේ උන් හැම දෙයකටම ආසාව වෙවි ඒ පස්සේ දුවන්නම කැමැත්තෙන් සිටිනවා. இந்த கெசாய் பரிசேயர்கள் கிறிஸ்தவத்துக்குள்ளே வேண்டாம். කිසායි පරිසිවරුන් මේ ක්‍රිස්තියානි කාරකතුලට එපා. We don't need Kesai Pharisees. Come on, point number 4. We need to run. அடுத்தது நாலாவது හතරවෙනි එක the pestle. Pharisee. Do you know what a pestle is? You know, if you have a little grinding jilpi, the pestle is, you know, it's inside there. இது வந்து தலை கவிழ் பரிசேயர்கள். මේ ඇවිල්ලා හිස නවපු පරිසිවරය. இல்ல பாருங்க 3 பரிசேயர்களை போட்டிருக்கேன். මේ බලන්න පරිසිවරු 3 දෙනෙක් දාලා තිබෙනවා. இது என்ன தெரியுமா? මේක මොකක්ද දන්නවද? போலியான தாழ்மை. ව්‍යාජ යටහත්කම. This is false humility. False humility. Some Pharisees, they want to show that they are humble, whereas they are not. They are very proud. They are proud of being humble. Do you know that? இப்போ சில பரிசேயர்கள் தங்களை தாழ்மையாய் காட்டிக்கொள்வார்கள். සමහරක් පරිසිවරු තමන් යටහත් වගේ පෙන්눔 කරගන්නවා. அவர்கள் தங்கள் தாழ்மையை குறித்து பெருமையும் படுவார்கள். ඉතින් ඔවුන් තමන්ගේ යටහත්කම ගැන උඩගුත් වෙනවා. இப்படிப்பட்டவர்கள் මේ වගේ අය பேசும்போது என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா? ඔවුන් කතා කරනකොට මොකක්ද දන්නවද කියන්නේ? இப்போ இது நீங்களா இருந்தா දැන් ඔබලා නම් நீங்க அப்செட் ஆகுனீங்கன்னா ඔබට ඔබ අප්සෙට් වුණා නම් இப்ப நான் சொல்றத கேட்டு நீங்க அப்செட் දැන් මම කියන දේ අහලා ඔබ අප්සෙට් වුණා නම් பரவாயில்லை. කමක් නැහැ. அப்செட் ஆகிறதுக்கு தான் சொல்றேன். ඔයා අපහසු තත්ත්වයටපත් වෙලා යන්න. එහෙම වෙන්න තමයි ඕන. I'm going to say something and if you are going to get upset about it, that's fine with me. நான் பெருமைக்கு சொல்லல பாஸ்டர். මම උඩගුකමට කියන්නේ නැහැ පාස්ටර්. நீ பெருமைக்கு தான் டி சொல்ற. උඹ උඩගුකමට තමා බං කියන්නේ. If and when you say, you know, I'm saying this not because of pride, and then you say something, let me tell you, no, that's pride. நான் பெருமைக்கு சொல்லலன்னு சொல்றீங்க தானே? මං උඩගුකමට කියන්නේ නැහැ කියලා කියනවා නේද? அதுவே பெருமை தான். ඒකම උඩගුකමක්. கையை தூக்கிடாதீங்க. எத்தனை பேர் சொல்றீங்க? අත උස්සන්න එපා. කී දෙනෙක් කියනවද එහෙම? Don't lift your hand up. How many of you will say that? Stop. Stop being a pestle Pharisee. தலை கவிழ் பரிசேயனாய் இருப்பதை நிறுத்திக்கொள். හිස නවපු පරිසිවරුන් වගේ ඉන්න එක නවත්වන්න. இப்போ வேதத்தில் ஒரு வசனம் இருக்கிறது. வாசிப்போமா? யாக்கோபு 4:10 வாசிப்போம். Let's read James 4:10. බයිබලේ කියමු යාකෝබ් 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 10 වෙනි පදය. There are so many verses about humility, but let's concentrate on this. தாழ்மையை பற்றி எத்தனையோ வசனங்கள் இருக்கின்றன. ஆனால் இதை கொஞ்சம் பார்ப்போம். යටහත්කම ගැන බොහෝ වචන තිබෙනවා. නමුත් මේ වචනේ අපි බලමු. கர்த்தருக்கு முன்பாக தாழ்மைப்படுங்கள், அப்பொழுது அவர் உங்களை உயர்த்துவார். ස්වාමින් වහන්සේ ඉදිරියේ පහත් වෙයල්ලා එවිට උන්වහන්සේ නුඹලා උසස් කරනසේක. Humble yourself in the sight of the Lord, and he shall lift you up. Don't humble yourself in the sight of others. Humble yourself before God because he knows your heart. மற்றவர்களுக்கு முன்பாக தாழ்மையாக இருப்பது மாதிரி இருக்கிறது லேசு, தெரியுமா? අන්න අය ඉදිරියේ යටහත්ව ඉන්න වගේ පෙන්වන්න හරිම ලෙහෙසි. கர்த்தர் ஒருவரே இருதயத்தை பார்க்கிறார். නමුත් ස්වාමින් වහන්සේ පමණක් නුඹගේ හදවත දකින්න තැනන් වහන්සේ. உண்மையாய் கர்த்தர் உங்களை உயர்த்த வேண்டுமானால் ඇත්තටම ස්වාමින් වහන්සේ ඔබව උසස් කරන්න අවශ්‍ය නම් மக்களுக்கு முன்பாக தாழ்மைப்பட்டு வேலை இல்லை. ජනතාව ඉදිරියේ යටහත් වෙලා වැඩක් නැහැ. கர்த்தருக்கு முன்பாக தாழ்மைப்பட வேண்டும். ස්වාමින් වහන්සේ ඉදිරියේ පමණක් යටත් වෙන්න අවශ්‍යයි. If you want God to lift you up, it's futile for you to be humble before people. You need to humble yourselves before God. Only then would he lift you up. புரிகிறதா? වැටහෙනවද? அப்ப இந்த மாதிரி சும்மா அந்த வெளியால சில பேர் பார்த்திருக்கீங்களா? සමහර අය දැකලා තියෙනවද?
சிஸ்டர், සහෝදරී பிரதர், සහෝදරයා ஐயோ කොහොමද இந்த ஆளுகளை நம்பாதீங்க, இந்த ஆளுகளை நம்பாதீங்க. මේ අයව විශ්වාස කරන්න එපා. Don't trust these people, you know, who are like this. Hello, sister. Praise the Lord, brother. You know, they are rogues, culprits. கள்ள நாய்கள் இதுகள். මුන් ඔක්කොම පච්ච සුනකයෝ හොරබල්ලෝ. Thank you. கர்த்தருக்கு முன்பாக தாழ்மைப்படுங்கள். ස්වාමින් වහන්සේ ඉදිරියේ යටත් වෙන්න. அவர் உங்களை உயர்த்தும். උන්වහන්සේ ඔබ උසස් කරයි. Humble yourselves before God, for He shall lift you up. ஐந்தாவது, පස්වෙනි කාරණාව. the deontological, hey, you ethics guys, you know what I'm talking about. The deontological Pharisee, duty centered, கடமை பரிசேயர்கள். වගකීමේ පරිසිවරයා. இவர்கள் என்னவென்றால் මොවුන් කෙසේද කිව්වොත් கடமை 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 என்றே இருப்பார்கள். වගකීම 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 ගාගෙන ඉන්නවා. எங்களுடைய கடமை உங்களை பார்த்துக் கொள்வது, ඒ කියන්නේ අපේ වගකීම ඔබලව බලා ගන්න. எங்களுடைய கடமை உங்களை போஷிப்பது. අපේ වගකීම ඔබලව පෝෂණය කරන එක. இதை செய்ய எப்ப பார்த்தாலும் நல்லது எது கெட்டது எது. அப்ப நாங்க இந்த பாருங்க, இந்த மூஞ்ச போட்டிருக்கேன், ஒரே மூஞ்சில இந்த பக்கம் கெட்டது அந்த பக்கம் நல்லது இருக்குது. මේ බණ්ඩ දැන් මූණක් දාලා තියෙන එක මූණක නරක මූණක් එක මූණක හොඳ මූණක්. Look at the cartoon here. On one side it's bad, evil, the red, black, and the other side is white, you know, good. So these people are always worried about trying to do good over against the bad. இது நல்லதா இது கெட்டதா? ඉතින් මේ හැම වෙලේම මේ අය වගකීම් සහගතව මේක හොඳයිද මේක නරකයිද? இப்ப கிறிஸ்தவத்துக்குள்ளே දැන් ක්‍රිස්තියානි කාරකම තුල இது எப்படின்னா, මේ ભેදේ කොහොමද කියලා කිව්වොත් எதை எடுத்தாலும் நல்லதா கெட்டதா நல்லதா கெட்டதான்னு பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. හැම ඕනම දෙයක් ගත්තොත් හොඳයිද නරකයිද හොඳයිද නරකයිද හොඳයිද නරකයිද ගාගෙන ඉන්නවා. Too much. This is too much. You know, everything. Is it good? Is it bad? Is it good? Is it bad? இதை சாப்பிடலாமா கூடாதா? මේක කන්න පුළුවන්ද එපයිද? இப்படி பேசலாமா கூடாதா? මෙහෙම කතා කරන්න පුළුවන්ද ඕනේ விளங்குதா නැද්ද? உங்களுக்கு? அப்ப இவர்களுடைய வாழ்க்கை முழுக்க முழுக்க ஒரு நல்லது கெட்டது நல்லது கெட்டது என்று வதைத்து கொண்டே இருப்பார். ඉතින් මොවුන්ගේ ජීවිතේ හැම වෙලේම හොඳ නරක කියලා වද දීගෙනම ඉන්නවා. So these people are always worried about good and bad, and they always want to do the good thing because they feel that's their duty. என்னுடைய கடமை நல்லது செய்யணும். වගකීම නිසා මං හොඳ දේ කරන්න ඕන. ஆகவே நீங்க ஏதாவது தப்பு பண்ணீங்கன்னா ඒ නිසා ඔබ යම් කිසි වැරද්දක් කරා නම් நான் உங்களை திருத்தியே தீருவேன். මම ඔබව හදලම තමයි අතහරින්නේ. உங்களுக்கு அது பிடிக்குதோ இல்லையோ, I don't care. ඔබට ඒක කැමති නැත්නම් මට ඒක වැඩක් නැහැ. If you do something bad, I'm going to correct you. If you do something bad, I'm going to chastise you because I want good to happen. I am always worried. எப்ப பார்த்தாலும் நல்லது நல்லது கெட்டது நல்லது கெட்டது கெட்டதெல்லாம் கழிய நல்லது மாத்திரம் வச்சிருக்கிறது தான் நான் பார்த்துக்கிட்டு இருப்பேன். හැම වෙලේම වගකීමෙන් ඇවිල්ලා නරක දේවල් හැම දෙයක්ම ගිහිලා ඇවිල්ලා හැම දෙයක්ම හොඳ දේම තමයි හැම වෙලේම හොඳ දේම තමයි හොඳ වගකීම් තමයි කරන්න ඕන කියාගෙනම ඉන්නවා. இப்படிப்பட்டவர்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு ஒரு வதை. මේ වගේ අය දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයට හරිම වදයක්. இப்படிப்பட்ட ஊழியக்காரர்கள் தேவ ராஜ்யத்துக்கு வதை. මේ වගේ සේවකයන් දේව සේවකයන් දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයට වදයක්. Such ministers are a pest in the kingdom of God. நீ செருப்பு போட்டு போடலாமா கூடாதா? මේ செருப்பு දාන්න පුළුවන්ද බැයිද? கலர் உடுப்பு உடுத்தலாமா கூடாதா? පහට ඇඳුම් අඳින්න පුළුවන්ද බැයිද? Can you wear slippers inside the church or not? முக்காடு போடணுமா கூடாதா? මේ හිස් වැසුම දාන්න ඕනද මොකවඩම් දාන්න ඕනද ඕනේ නැද්ද? Do you have to cover your head or all the time they are worried about? Is that good? Is that bad? Have you seen those people? I have seen. இந்த மாதிரி ஆளுகளை கண்டிருக்கீங்களா? මේ වගේ දැකලා තියෙනවද? எதை பார்த்தாலும் நல்லதா கெட்டதா நல்லதா கெட்டதா, நாங்கள் நல்லது தான் செய்யணும் நல்லது தான் செய்யணும்னு அது ஒரு கடமையாக வைத்திருப்பார்கள். මොකක් දැක්කත් ඇවිල්ලා මේ නරකයිද මේක හොඳයිද ඇවිල්ලා මේ හොඳ දේ තමයි කරන්න ඕන හොඳ දේම තමයි කරන්න ඕන. ඒක ඔවුන්ගේ වගකීමක් බවට පත් වෙලා. ஆகவே இப்படி ஒரு இந்த கெட்டதுகள் உலகத்தில் உண்டு. නරක දේවල් ලෝකයේ තුල තිබෙනවා. தேவனும் வார்த்தையும் சொல்ல வேண்டும். දෙවියන් වහන්සේ වචනයයි කියන්න ඕනේ මේක නරක කියලා. තම තමන්ට හිතන දේවල් නරක වෙන්න ඕනේ නැහැ. தங்களுக்கு தெரிப்பவை கெட்டதா இருக்க தேவையில்லை. உங்களுக்கு கெட்டதா இருக்கிறது மத்த ஆளுக்கு நல்லதா தோணும். ඔබට නරක වශයෙන් තියෙන දෙකයි අනිත් එක්කනට හොඳ වශයෙන් තිබේ. உங்களுக்கு நல்லதா இருக்கிறது மத்த ஆளுக்கு கெட்டதா தோணும். ඔබට හොඳ වශයෙන් තියෙන දෙක අනිත් එක්කනට නරකක් වෙයි. That which you deem right could be wrong to somebody and vice versa. So God and His word have to determine and decide what is good and what is bad. So don't be deontological in your nature, trying to always sieve out the bad and do the good.
எப்போ பார்த்தாலும் இந்த கடமை வீரரை போல ඉතින් හැම වෙලේම බලපුවහම මේ වගකීමේ වීරයෙක් වශයෙන් இந்த கெட்டதுகளை கழிச்சுக்கிட்டு நல்லதுகளையே வச்சுக்கிட்டு இருக்கணும் துடிச்சுக்கிட்டு இருக்காது. මේ නරක දේවල් ඔක්කොම හේදිලා ගිහිල්ලා හොඳ දේවල් පමණක් පවතින්න ඕන කියලා එහෙම දඟලගෙන ඉන්න එපා. உங்கள் குடும்பத்தவர்களும் அவ்வப்போது தப்பு தண்டா பண்ண விடுங்க. ඔබේ පවුල තුලත් ඔය වැරදි දේවල් සිදුනොත් ඒකට ඉඩ දෙන්න. Allow certain bad things happen in your family. It's okay. Clean. I mean, you know, if something gets dirty, clean it up. Just go. Just proceed. Make progress in your pilgrimage. ஏதாவது அழுக்காய்ச்சா அசுத்தமாய்ச்சா சுத்தப்படுத்துங்க. අපිරිසුදු භාවයක් වුණා නම් ඔබගේ ගමන තුල ඇවිල්ලා ඔබ ඒක පිරිසුදු කරමින් ගමන් කරන ජීවිතය. வளர்ந்து கொண்டு முன்னேறி போங்க. ජීවිතේ ඔබ වර්ධනය වෙමින් ගමන් කරන්න. இது ஒரு பயங்கரமான ஒரு நிலைமை. මේක එක භයානක වූ තත්වයක්. So don't be this kind of a Pharisee, a pestle Pharisee. Next one. ஆஹா, இது நிறைய பேர் ஆண்டவர் நிறைய பேருக்கு சொல்லி கொடுக்க போறார். මේ පිළිබඳව දෙවියන් වහන්සේ බොහෝ දෙනෙකුට කියලා දෙන්න යනවා. God is going to teach you, a lot of you, on this. The fearful Pharisee, பயமுள்ள பரிசேயன். බිය වුණ පරිසිවරයා. இந்த மூஞ்ச பாருங்க. මේ මුණ බලන්න. சில பேர் ஏன் பைபிள் வாசிக்கிறாங்க தெரியுமா? සමහරක් අය ඇයි බයිබලේ කියවන්නේ දන්නවද? பயம். බය නිසා. இல்லாட்டி ஆண்டவர் தண்டிப்பார். නැත්තම් දෙවියන් වහන්සේ දඬුවම් කරයි. Some people read the Bible because they are afraid, because they think that if they don't read the Bible, God will get upset. I am not saying you cannot read the Bible. நான் சொல்லவில்லை வேதத்தை வாசிக்காவிட்டால் பரவாயில்லை. මම කියන්නේ බයිබලේ කියුවේ නැත්තම් කමක් නැහැ කියන එක. ஆனால் பயம் காரணமாக வாசிக்க கூடாது. නමුත් මේ බය කියන කාරණාව නිසා කියවන්න හොඳ නැහැ. சில பேர் ரொம்ப நீங்களாம் பார்த்துக்கிறீங்க இது. ඔබම මේක බලා ගන්න. ඔබද කියලා ඔබ තහවුරු Check it කරගන්න. out and see whether this is you. ரொம்ப களைச்சு போய் வந்துட்டீங்க வீட்டுக்கு. බොහෝ මහන්සියෙන් එනවා දැන් ඔන්ගේ දඩට. அடிச்சு போட்ட மாதிரி இருக்குது. නිකන් 100ක් එකතු වෙලා ගහලා වගේ ඉන්නේ. பா பா இங்கியா கண்டமே பாங்கியா கண்டமே. පාන් කියා ගන්න බෑ. So you are so exhausted and you come and you want to sleep. You don't even want to refresh yourself. You just want to hit the sack. மூஞ்ச கூட கழுவுறதுக்கு முடியல. அப்படி முந்தா நாள் நான் அப்படி தான் வந்தேன். முந்தா நாள் எங்கேயோ வந்து அப்படி ராத்திரி பல்லு கூட விளக்காமல் படுத்துட்டேன். காலைல எழுப்பி பார்க்குறேன் பல்லு கூட விளக்கு இல்லை. ඉතින් මේ සමහර කලාවට අපිට සමහර කලාවට ජීවිතේ මහන්සි වුණාම අපිට නැවුම් භාවයකට පත් වෙන්න ඕනේ. පෙරේදත් ඇවිල්ලා මං ඇවිල්ලා මහන්සි වෙලා ඇවිල්ලා වැටුණා. මට දතුන් මදින්න බැරුණා. උදේ තමයි ඒක මතක් වුණේ. A couple of days ago I came and hit the sack and I was out till morning. When I woke up I realized I hadn't even brushed my teeth. அப்போ இப்படி நம்முடைய வாழ்க்கையில நடக்கும். මෙහෙම අපේ ජීවිතේ සිද්ධ වෙයි. ஆனா නමුත් அப்படியே சங்கன்னு தூங்குறதுக்கு பயம். එහෙම මේ ශංගාලා නින්දකට යන්න බයයි. ஏன் தெரியுமா? ඇයි? ஒருவேளை நான் பைபிள் வாசிக்காம ஜெபிக்காம படுத்துட்டா බැරි වෙලාවක හරි මම බයිබලයේ කියවන්නේ නැති යාඥා කරන්නේ නැතුව නිදාගත්තොත් சபை எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டா நான் போக மாட்டேன். සභාව ඔසවා ගත්තොත් මට යන්න බෑනේ. You know, if I fall asleep without reading the Bible and praying, if the rapture happens, I will be left behind. அப்போ அதனால அந்த தூக்கம் ஆண்டவரே ඒ නිසා ராதா மன்னிங்க ராதா தூக்கம் வருது. எத்தனை பேருக்கு இந்த அனுபவம் இருக்கு? உண்மையா கையை தூக்கி காட்டுங்க பார்க்கலாம். ඒ නිසා මේ අත්දැකීම කී දෙනෙකුට තියෙනවද? Some people are honest. How many of you all have that experience? I do have, and I feel, hey, stop it, knock it off. Okay, forget it. விட்டுருங்க. அப்போ நம்முடைய தேவன் இருங்க 7வதுக்கு வந்தா உங்களுக்கு தெரியும். அடுத்த பாயிண்ட்க்கு வந்தா தெரியும். ඊළඟ කොටසට ආව නම් ඔයාලට තේරෙයි. When we come to the next one, point number 7, you will know. If you want to do something, don't do it out of fear. பயத்துல செய்யாதீங்க. ඔබට යමක් කරන්න අවශ්‍ය නම් බය නිසා කරන්න එපා. ஒரு வசனத்தை கண்டுருவாங்க பைபிள்ல. එක වචනයක් පෙන්නනවා බයිබලේ. கண்டுருவாங்க. ඒ වචනයක් දකින්න බයිබලේ හොයා ගන්නවා. They will see a verse. It says, "He who seeks me early would find me." அதிகாலையில் என்னை தேடுகிறவன் என்னை கண்டடைவான். උදෑසනම මාව සොයන්න මාව දර්ශනය වෙනවා. மாவ දැකගනි. அப்போ அது யாரு சொல்றது, யாருக்கு சொல்றது, இதெல்லாம் தேட மாட்டாங்க. දැන් ඒකේ කවුද කියන්නේ කාටද කියන්නේ මේ කිසිම දෙයක් හොයන්නේ නැහැ. So when they find that verse, they don't know who said to who in what context. Do you know what many people think? God said that because it's in the Bible, it's in Proverbs. நிறைய பேர் நினைக்கிறார்கள் கர்த்தர் அதை சொன்னார்.
බොහෝ දෙනෙක් හිතනවා මේ හිතෝපදේශයේ තියෙන ස්වාමින් වහන්සේ තමයි දේ කියන්නේ කියලා. ஏனென்றால் வேதத்திலே அல்லவா இருக்கிறது. ඒ කිව්වොත් එම් බයිබලයේ පැහැදිලිව සඳහන් වෙනවා. கர்த்தர் என்னோட பேசினார் பாஸ்டர். ස්වාමින් වහන්සේ මයිත් එක්ක කතා කරා පාස්ටර්. நான் அதிகாலை நபர் அல்ல, நான் இரவு நபர். මම උදෑසන පුද්ගලෙක් නෙවෙයි මම රාත්‍රී පුද්ගලෙක්. I'm a night owl. I'm not an early bird. But God spoke to me and he said, the reason why you are like this is because you don't seek me early in the morning. நீ ஏன் இப்படி இருக்கிறாய் என்றால், ඇයි මෙහෙම ඉන්නේ කියලා කිව්වොත් மகனே, පුතේ மகளே, දුවේ நீ அதிகாலையில் என்னை தேடவில்லை. උඹ උදෑසනම මාව සොයුවේ නැහැ. அதிகாலையில் என்னை தேடுகிறவர்கள் என்னை கண்டடைவார்கள். උදෑසන මාව සොයන පුද්ගලයන් ඇවිල්ලා මාව සම්බ වෙනවා උන්ට. இப்ப நான் உங்ககிட்ட கேட்கிறேன், கர்த்தர் நான் ஒளிஞ்சு பிடிச்சா விளையாடுறாரு. එලගිල්ල. மாமா அண்ணே தேவயான் මහත්තයා ඔයගොල්ලත් එක්ක හැංගි මුත්තන් සෙල්ලම් කරනවාද? I'm asking you, is God playing hide and seek with you? One, he's waiting till you go to bed. After you go to bed, he goes and hides himself. நீங்க தூங்குற வரைக்கும் இருப்பாரு, நீங்க தூங்குனோட ஓடி போய் ஒளிஞ்சிக்கிடுவாரு. දැන් ඔබ නිදා ගන්නවා කියන ඔබ නිදාගත්ත ගමන් දුවල ගිහලා හැංගෙනවා. அப்ப நீங்க விடிய காலையில எழுவுனா அவர் தேடணும். நாதா நாதா ඉතින් நாதா அந்த கனவுக்கு பின்னால ඔබ இல்லையா? ඔබ උදෑසන அங்க கட்டுனுக்கு பின்னால இல்ல. ஓ பக்கத்துல கண்டுபிடிச்சிட்டேன். ඉතින් ඔබ උදෑසන නැගිට ගමන් ඇවිල්ලා ස්වාමිනී මෙතන ඉන්නවා. ස්වාමිනී ජනේලෙ පිටිපස්සේ ඉන්නවා. අන්න හොයාගත්තා. So early morning, yes, you get up, cock-a-doodle-doo, and then you say, Lord, is it you behind that door? No, that's the pussycat. Oh, is it there, you behind that curtain? And then you tell her, oh, you are here. Yes. He who seeks me in the morning shall find me. அதிகாலையில் என்னை தேடுகிறவன் උදෑසන මාව සොයන්නන් கண்டடைவான். ඔවුන්ට මාව සම්බ වෙනවා. நம்முடைய கர்த்தர் ஒளிந்து பிடித்து விளையாடுகிறவராய் இருக்கிறார். අපේ දෙවියන් වහන්සේ හැංගි පුත්තම් කරන තරන් වහන්සේ වශයෙන් සිටිනවා. என்னய்யா இது? මොකක්ද මේ? How stupid some Christians are. It was not God who said that. அதை சொன்னது தேவன் அல்ல. ඒ කිව්වේ දෙවියන් වහන්සේ නෙවෙයි. யார் சொன்னது? කවුද කියන්නේ? Who said that? Huh? Wisdom says that. ஞானம் சொல்லுகிறது. ප්‍රඥාව කියන්නේ. ஞானம் சொல்லுகிறது, டேய் காலையில எழும்புனோன்னா கொஞ்சம் ஞானத்தை தேடு. ඒ ප්‍රඥාව මොකක්ද කියන්නේ? උදෑසන නැගිට ගමන් පොඩ්ඩක් ප්‍රඥාව හොයපන් කියලා. காலையிலே படிச்சீனா நிக்கும். උදෑසන ඉගෙන ගත්තනම් මොලේ පොඩ්ඩක් හිටියේ ඒක. ஃப்ரெஷ்ஷா நீ சில காரியங்களை படிச்சீனா அது உனக்குள்ள தங்கும். උදෑසනම දේවල් ඉගෙන ගත්තනම් ඒක පොඩ්ඩක් මොලේ රැඳෙයි. ஞானம் சொல்லுகிறது அதிகாலையில் என்னை தேடுகிறவன் கண்டடைவன். ஆண்டவரை தேடணுமா? ප්‍රඥාව කියන මාව හොයාගන්න එක්කන මාව අඳුනාගනි කියලා. දෙවියන් වහන්සේ හොයන්න ඕනද? You don't need to seek God. Hey, God, the Holy Spirit is in your body. பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்கள் சரீரங்களுக்குள்ளே வாசம் செய்கிறார். සුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ නුඹලාගේ ශරීරවල වාසය කරනවා. நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை. நான் முழிச்சிருக்கும் போது மட்டுமா? මම නුඹව අතාරින්නේ නැහැ, උඹගෙන් ඈත් වෙන්නේ නැහැ. අපි අවදි වෙන්නකොට විතරක්ද? God says, I will never leave you nor forsake you. Only when we are up and about. No, even when we sleep, He is not going to leave us, man. தூங்கும் போதும் உறங்கும் போதும் அவர் நம்மை விட்டு விலக போவதில்லை. අපි නිදා ගන්න අවස්ථාවේදී අපිට අපි ගොරවන අවස්ථාවේදී උන්වහන්සේ අපිව අතහැරලා යන්නේ නැහැ. சில பேருக்கு பயம். සමහරකට බයයි. காலையில் 3 மணிக்கு எழும்பி 5 மணி வரைக்கும் ஜெபிக்காட்டி அன்றைய நாள் முழுக்க எனக்கு நாசமா தான் போகுது. ඒ කියන්නේ සමහරක් අයට බයයි උදෑසන 3ට නැගිටලා 5 වෙනකල් යාඥා කරේ නැත්නම් ඒ දවසම මුස්පේන්තු දවසක් කියලා තමයි හිතන් ඉන්නේ. If they don't get up at 3 and pray till 5, that whole day is going to be full of curses. So if they miss the bus on that day, that's because they didn't pray in the morning. அன்னைக்கு பார்த்து இவங்க பஸ்ஸை மிஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா, එදා බලලා ඇවිල්ලා බස් එක මිස් වුණා නම් அதுக்கு காரணம் அவங்க ஜெபிக்கல. அவங்க ஜெபிக்கலன்னா ஆண்டவர் பஸ்ஸை கொஞ்சம் வேகமா தள்ளி விட்டார். விரலால தள்ளி விட்டார் அந்த இடத்துல வரும்போது. ඒකට කාරණාව යාඥා කරේ නැහැ. යාඥා කරපු නැති නිසා දෙවියන් වහන්සේ මොනවද කරේ? බස් එක පොඩ්ඩක් සුලංගිල්ලෙන් බස් එක තල්ලු කරලා. So because since they didn't pray for 2 hours in the morning, when the bus came on that street, God with his tiny finger pushed it a little bit. So the bus went before they reached the bus station. I said, don't treat God like this man. தேவனை இந்த மாதிரி அசிங்கப்படுத்தாதீங்க. දෙවියන් වහන්සේ මේ වගේ අපහසයට ලක් කරන්න එපා. உங்கள் பிள்ளை பயத்தினால் உங்களோடு உறவாடினால் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? ඔබගේ දරුවන් ඔබත් එක්ක බයෙන් හැසිරුණා නම් කොහොමද? How would you feel if your child interacts with you out of fear? சில பேர் ஊழியம் செய்யறது பயத்துல. සමහරක් අය சேவை කරන්නේ බය නිසා. என்ன தெரியுமா நம்ம மண்டையில போட்டு வச்சிருக்காங்க? මොනවද දන්නවද අපේ ඔළුව වලට දාලා තියෙන්නේ? You know what these people have injected into our brains? நீ யாரை கண்டாலும் அந்த ஆத்துமாவை ஆதாயப்படுத்தணும். උඹ කවුරු දැක්කත් ඒ ආත්මය උඹ දිනා ගන්න ඕන. You know, if you see somebody, a soul, you have to preach the gospel. So if you are traveling and if you are seated next to somebody,
And if you don't preach the gospel to that person, at the judgment day, God is going to ask you, why didn't you preach the gospel to that person? நீங்க பஸ்ல ஒரு ஆள் பக்கத்துல உட்கார்ந்து வந்திருக்கீங்கன்னா ඔබ බස් එකේ ආසනයක තවත් පුද්ගලයෙක් එක්ක අසුන්ගෙන යන විට அந்த ஆளுக்கு நீங்க சுவிசேஷம் அறிவிக்காட்டி ඒ පුද්ගලයාට ඔබ සුභාරංචි දේශනා කරේ නැත්නම් நியாய தீர்ப்பு நாளிலே கர்த்தர் கேட்பார், විනිශ්චය දවසේදී ස්වාමින් වහන්සේ අහනවා ஏன் அந்த ஆத்துமாவை நரகத்துக்கு அனுப்பினாய்? ඇයි ඒ ආත්මය නරකාදියට යවනු ලැබුවේ? இந்த பயத்தினால சில பேர் சுவிசேஷம் அறிவிக்கிறாங்களே ஒழிய வேற காரணத்தினால. මේ බය නිසා සමහරක් අය සුභාරංචි කියනවා හැරෙන්න වෙන කාරණාවක් නිසා නොවේ. Some people preach the gospel because of fear. Some people become pastors because of fear. பயத்தினால தான் சில பேர் பாஸ்டர் ஆகுறது. සමහරක් අය බය නිසා තමයි දේවගතිවරු බවට පත් වෙන්නේ. பயத்தினால தான் சில பேர் சர்ச்சுக்கு வரது. බය නිසා තමයි සමහරක් අය සභාවටම එන්නේ. சர்ச்சுக்கு போவாட்டி அதாவது நடக்கும். சர்ச்சுකට යමු නැත්තම් මොකක් හරි වෙයිලු. මොකක් හරි වෙයි කියලා තමයි ওই පල්ලි එන්නේ. එදාවද නඩකුම් සොල්ලි තමයි සභාවක වරුවාங்க. Some people come to church or go to church because they are afraid if they don't go to church something might happen. What about tithes? தசம பாகம். දසෙන් කොටස. சில பேர் எப்படி கொடுக்குறாங்க தெரியுமா? සමහරක් අය කොහොමද දෙන්නේ? பயத்துல தான் கொடுக்குறாங்க. බය නිසා දෙන්නේ. Some people give out of fear. பயம். சில பேர் பயத்தினால தான் ஜெபிச்சுக்கிற வாரது. සමහරක් අයට බය නිසා තමයි යාඥා කරගන්නේ. ஐயோ உண்மையை சொல்லுங்க. ඇත්ත කියන්න. எத்தனை பேர் தேவனுடைய காரியங்களை குறைந்தது சில காரியங்களையாவது பயத்திலே செய்கிறீர்கள்? கை தூக்கி. දෙවියන් වහන්සේගේ කාරණාද ඒ වගේම සමහරක් කාරණාද බය නිසා කරන්න කී දෙනෙක්ද? අත How උසලා. many of you do things because of fear and you have a nice Bible verse to help you? உங்களுக்கு அந்த கையை தூக்குனவங்களுக்கு ஒரு நல்ல வசனமும் இருக்குது. ඉතින් ඒ අත උසපායට හොඳ බයිබල් වචනයකුත් තිබෙනවා. கர்த்தருக்கு பயப்படுதலே ஞானத்தின் ஆரம்பம். ස්වාමින් වහන්සේට බය වීම වනහයි ප්‍රඥාවේ ආරම්භය. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறவனுக்கு திட நம்பிக்கை உண்டு. ස්වාමින් වහන්සේට බය වෙන්නාට අධික විශ්වාසයක් තිබෙනවා. The one who fears the Lord has confidence in God. So you have some biblical verses. That fear has nothing to do with your fear. அந்த பயம் வேறு, உங்கள் பயம் வேறு. ඒ බය වෙනයි ඔබගේ බය වෙනයි. பயத்தினாலே ஆண்டவரை நாம் ஆராதிக்க கூடாது. බය කරන කොටගෙන අපි දෙවියන් වහන්සේව නමස්කාර කරන්න අවශ්‍ය We නැහැ. should not worship God out of fear. Finally, let's see what sort of a Pharisee we should be. எப்படிப்பட்ட பரிசேயனாய் நாம் இருக்க வேண்டும் என்று பார்ப்போமா? தால்முட் சொல்லுகிறது ஏழாவதாக අන්බාන පරිසේය. ඉතින් කෙබඳු පරිසිවරයෙක් හැටියට ඉන්න ඕනද කියලා අපිට දේව වචනේ ප්‍රකාශ කරන්නේ ප්‍රේමේ පරිසිවරයෙක් හැටියට. The Pharisee of love. Hey, remember in the introduction I told you about Hillel and Shammai, those two schools, Pharisaic schools of thought. அந்த ஆரம்பத்திலே ஷமாய் ஹிலேல் பரிசேயர்களுடைய அந்த நம்பிக்கைகளை நான் உங்களுக்கு சொன்ன ஞாபகம் இருக்கிறதா? මතකද මේ දේශනාව පටන් ගන්නකොට ශමායි හිලෙල් කියන්නා වූ ඒ ගුරුවරු දෙන්නාගේ පරිසිවරුන් දෙදෙනාගේ දේවල් ගැන ප්‍රකාශ කරවුවා. அதை ஞாபகம் வைத்துக்கொண்டு இந்த வசனங்களை வாசிப்போம். மத்தேயு 22 அதிகாரம். ඒ කොටස මතක් කරගෙන මේ මතේ 22 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 36 40 අපි කියවමු. Let's go to Matthew chapter 22 and read from verse 36. 36 ல இருந்து வாசிப்போமா? 35வது வசனம் சொல்லுகிறது, அவர்களில் நியாய சாஸ்திரி ஒருவன் அவரை சோதிக்கும்படி. verse 35. 35 වෙනි පදයේ ඉඳලා එවිට ගොවියෝ මතේයු 23. Yes, read it in English. 35. Then one of them, which was a lawyer, asked him a question, tempting him and saying, Master, which is the great commandment in the law? போதகரே, நியாய பிரமாணத்திலே எந்த கற்பனை பிரதானமானது என்று கேட்டார். ඔවුන් අතරින් ව්‍යවස්ථාව උගන්වන්නෙක් උන්වහන්සේ පරීක්ෂා කරමින් ආචාර්යනි ව්‍යවස්ථාව ඊතා උතුම් ආඥාව කොයි එකදයි ඇසුවෝය. இயேசு அவனை நோக்கி, உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்தோடும் உன் முழு ஆத்மாவோடும் உன் முழு மனதோடும் அன்பு கூர்வாயாக, இது முதலாம் பிரதான கற்பனை. උන්වහන්සේ ඔහුට කතා කොට තාගේ මුළු හෘදයෙන්ද තාගේ මුළු ආත්මයෙන්ද තාගේ මුළු බුද්ධියෙන්ද තාගේ දෙවි වූ ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රේම කරව මේක උතුම් වූ පළවෙනි ආඥාවය. Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind. உங்களுக்கு ஒரு விஷயம், ஒரு ரகசியத்தை சொல்லிக் கொடுக்கவா? ඔබට ඒක රහස කියලා දෙන්නද? Shall I tell you a secret? This, the whole thing after Matthew 21 is eschatological, pertaining to the last week of Jesus. மத்தேயு 21 அதிகாரத்தில் இருந்து
මතෙව් 21 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පටන් இயேசுவானவரின் கடைசி வார சம்பவங்கள் நடக்கின்றன. මෙම ස්ථානයේ සිද්ධ වෙන දේවල් යේසුස් වහන්සේගේ අවසාන සතිය තුල සිද්ධ වන්නා වූ කාරණාවල්. இவை எருசலேமிலே நடக்கின்றன. මේ සියලු දෙයක්ම සිදුවීම් සිද්ධ වන්නේ යෙරුසලම තුල. அப்போ இங்கே வருகின்ற நியாய சாஸ்திரி எந்த இடத்தை சேர்ந்தவன்? எருசலேமை சேர்ந்தவன். එසේනම් මෙම ස්ථානයට එන්නා වූ ව්‍යවස්ථාචාරීන් කොයි ස්ථානයට අයත් වූ අයද? යෙරුසලමට අයත් වූ අය. So this lawyer is from Jerusalem. And he asks a question to which Jesus replies what Hillel, the Galilean Pharisee, taught. இந்த இடத்துல அவனுக்கு இயேசுவானவர் பிரதியுத்தரம் கொடுக்கிறார் அல்லவா? මෙම ස්ථානයේදී ඔවුන්ට යේසුස් වහන්සේ ප්‍රති උත්තර ලබා දෙනවානේ. அது ஹிலேல் என்கின்ற பரிசேயருடைய உபதேசம். එය හිලෙල් කියන්නා වූ පරිසිවරයාගේ උපදෙස්. இயேசு சொல்லுகிறார் அல்லவா, உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்தோடும் உன் முழு ஆத்மாவோடும் முழு மனதோடும் அன்பு கூர்வாயாக, இது முதலாம் பிரதான கற்பனை என்று. යේසුස් වහන්සේ කියනෝනේ තාගේ මුළු හෘදයෙන්ද තාගේ මුළු ආත්මයෙන්ද තාගේ මුළු බුද්ධියෙන්ද තාගේ දේව ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රේම කරව මේක උතුම් වූ පළවෙනි ආඥාව කියලා කියනවනේ. Come on, read that again. Now look at this, huh? Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. And the next one. This is the first and great commandment. Look, Exodus 20 doesn't say that's the first commandment. Because Exodus 20, the first commandment is, Thou shalt have no other God besides me. யாத்ராகமம் 20 இருக்கிற முதல் கற்பனை இது அல்ல. නිග්මයාන 20 වෙනි පරිච්ඡේදයේ තිබෙන පළවෙනි ආඥාව මේ නොවේ. என்னை தவிர வேறு தேவர்கள் உண்டாயிருக்க வேண்டாம் என்பதுதான் முதலாவது கற்பனை. මාහැර අන් දෙවිවරුන් තට ඇතුව නොසිටුව කියන එක තමයි ප්‍රථම ආඥාව. 10மே முக்கியமான கற்பனைகள். 10ම වැදගත් ආඥාවල්. ஆனால் නමුත් உன் முழு இருதயத்தோடு உன் முழு ஆத்மாவோடு தேவனுக்கு அன்பு கூறு என்பது முதலாவதும் பிரதானமுமான கற்பனை என்று இயேசு சொல்லுகிறார். යේසුස් වහන්සේ කියනවා නුඹේ මුළු බුද්ධියෙන්ද නුඹේ මුළු ප්‍රඥාවෙන්ද ප්‍රේමය දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රේම කරවා කියලා කියන එක පළවෙනි ආඥාව කියලා උන්වහන්සේ කියනවා. அது யார் அப்படி சொன்னது தெரியுமா? ඒක කවුද දන්නවද කිව්වේ? Hillel. හිලෙල්. Now Jesus says here that the first and the most important commandment is that of love. Now who said that? Hillel. So Jesus was actually quoting the love Pharisee teaching to the Pharisees in Jerusalem. இயேசுவானவர் அந்த நல்ல அன்பான பரிசேயர்களுடைய உபதேசத்தை எருசலேமின் பரிசேயர்களுக்கு சொல்லுவதுதான் இது. ඉතින් යේසුස් වහන්සේ මේ ප්‍රේමයේ පරිසිවරුන්ගේ උපදෙස් යෙරුසලමේ වාසය කරන්නා වූ පරිසිවරුන්ට උත්තර මගින් ලබා දෙනවා. இப்பொழுது தன்னுடைய உபதேசத்தை சேர்த்து சொல்லுகிறார். දැන් උන්වහන්සේගේ උපදේශයත් මෙම ස්ථානයේ ප්‍රකාශ කරනවා. Then he adds what he wants to add in verse 39. இதற்கு ஒப்பாயிருக்கிற இரண்டாம் கற்பனை என்னவென்றால், உன்னிடத்தில் நீ அன்பு கூறுவது போல பிறனிடத்திலும் அன்பு கூறுவாயாக. මේ හා සමාන දෙවැනි එකක් තිබේ. එනම් තටමෙන් තාගේ අසල්වාසියට ප්‍රේම කරව යනුයි. And the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbor as thyself. See? So the whole idea of Christianity is that of love. கிறிஸ்தவத்தினுடைய முழு அஸ்திபாரமும் என்ன? அன்பு. එසේනම් ක්‍රිස්තියානිකාරකමේ ප්‍රථම අස්තිවාරම කුමක්ද? ප්‍රේමය. ஆண்டவரோடு ஜெபிக்கும் போது ஆண்டவரோடு பேசும்போது ஏன் பேச போகிறீர்கள்? ඇයි දෙවියන් වහන්සේට යාඥා කරනකොට දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක කතා කරනකොට කතා කරන්න යන්නේ කුමන හේතුවක් පදනම් කොටගෙන? பயம் நிமித்தமாய் அல்ல, அன்பு நிமித்தம். බය නිසා නොවේ, ප්‍රේමය නිසා. It is because you love God that you talk to him by prayer, not because you are afraid. It is because of love that you read the word, not because you are afraid. நீங்கள் பயத்தினால் அல்ல, கடமையினால் அல்ல, அன்பினால் தான் நீங்கள் வேதத்தை வாசிப்பீர்கள். ඔබ බය නිසා නෙවෙයි, ඔබේ වගකීම නිසා නෙවෙයි, ඔබේ ප්‍රේම නිසා තමයි ඔබ දේව වචනේ කියවන්නේ. நீங்கள் கிறிஸ்தவர்களாய் இருக்க வேண்டும், பயத்தினாலோ கடமையினாலோ அல்ல, அன்பினால். ඔබ කිතුණුවන් වශයෙන් සිටිය යුත්තේ වගකීම නිසාවත් බය නිසාවත් නොවේ, ප්‍රේමය නිසායි. You have to be Christians not because of the deontology behind it, the duty or the fear, but because of love. You should tithe because of love. தசமபாகம் செலுத்துவது எதற்காக? அன்புக்காக. ඔබ දසයෙන් කොටස දෙන්නේ ඇයි කුමක් නිසාද? ප්‍රේමය නිසා. ஏன் ஊழியம் செய்ய வேண்டும்? ඇයි සේවය කරන්න අවශ්‍ය? பயத்தினாலோ நிர்பந்தத்தினாலோ அல்ல, அன்பினால். බය නිසාවත් නැත්නම් ඒකට අනක් දීලා තිබෙන නිසාවත් නෙවෙයි, ප්‍රේමය නිසා. You serve God not because of compulsion or because of fear, but because you love God. You love God, you serve God. ஆண்டவரை நேசியுங்கள், ஊழியம் செய்யுங்கள். දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රේම කරන්න, උන්වහන්සේට සේවය කරන්න. ஆகவே டால்முடிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிற அந்த பரிசேயர்களுடைய 7 பகுதிகளும் இதுதான். ඉතින් ඒ ටල්මුඩ් එකේ කියලා තිබෙනා වූ පරිසිවරුන්ගේ කාරණා 7 මෙන්න මේ දේවල් තමයි. So the Talmud talks about the 7 kinds of Pharisees
the first 6 kinds we don't need to be. அந்த முதல் 6 பரிசேய குணங்களையும் நம்முடைய வாழ்க்கைகளில் இருந்து அகற்றிக்கொள்ளும். ඉතින් ඒ ප්‍රථම පරිසිවරුන්ගේ ගුණාංග 6 අපිට අවශ්‍ය නැහැ. අපේ ජීවිතෙන් තිබුණා නම් ඒවා අපි අයින් කරගනිමු. அன்பினாலே கிறிஸ்தவர்களாய் வாழும். ප්‍රේමයෙන් අපි කිතුණුවන් ලෙස අපි ජීවත් எந்த முடிக்க போகிறேன். අවසන් කරන්න I'm යනවා. going to conclude with this. இதோடு முடிக்கிறேன். எங்கள் யாரா இருந்தாலும் பரவாயில்லை. ඔබ කවුරුවත් කමක් නැහැ. புதிய கிறிஸ்தவர், பழைய கிறிஸ்தவர், ஊழியக்காரன், ஊழியக்காரி எதுவா இருந்தாலும். ඔබ ආලෝත් පරණ සේවකයෙක්, අලුත් සේවකයෙක්, පරණ සේවකයෙක් මේ කිසිම දෙයකට අයත් වුණත් කමක් නැහැ. You may be a new Christian, an old Christian, a servant of God, prophet, whatever, I don't care. The more you love God, the more God will use you and He will bless you. எந்த அளவுக்கு தேவனை நீங்கள் வெறித்தனமாய் நேசிக்கிறீர்களோ ඔබ කෙතරම් ලබ්ධියකින් උන්වහන්සේට ප්‍රේම කරන්න පටන් ගන්නවද? அந்த அளவுக்கு ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார், பயன்படுத்துவார். ඒතරම් දුරට උන්වහන්සේ ඔබට ආශිර්වාද කරනවා, ඔබව පාවිච්චි කරන්න. ஆகவே மேற்கண்ட அந்த 6 விடயங்களையும் உதறி தள்ளி விடுவோம். ඒ නිසා අපි ප්‍රථම බැලුවා වූ කාරණා 6 අපෙන් අපි ඉවත් කරලා දාමු. So let's eliminate the foregone 6 elements and cling to the 7th element, which is none other than love. ஏழாவது முக்கியமான விஷயமான அன்பை பற்றிக்கொண்டு அன்பிலே கிறிஸ்தவர்களாய் இருப்போம். ඉතින් 7 වෙනි කාරණාව වන ප්‍රේමය අපි අල්ලාගෙන අපි ක්‍රිස්තියානි ප්‍රේමයේ දරුවන් ලෙස අපි ජීවත් වෙමු. So we are going to enter the table of the Lord. கர்த்தருடைய பந்திக்குள்ளே பிரவேசிக்க போகிறோம். අපි ස්වාමින් වහන්සේගේ ශුද්ධ වූ භෝජනේ අපි සහභාගී වෙන්න යනවා. இன்றைக்கு அநேகமாக எல்லாரும் வந்திருப்பது பெரிய சந்தோஷம். අද බොහෝ දෙනෙක් පැමිණ සිටින එක ඉතාම සන්තෝෂජනකයි. Almost all of us are here today. I'm very happy. After a long time we are gathered as a church and we are going to take part at the table of the Lord. தேவனுடைய பந்தியிலே, கர்த்தருடைய பந்தியிலே நாம் இணைய போகிறோம். දෙවියන් වහන්සේගේ ශුද්ධ වූ මේසයේ අපි සහභාගී වෙන්න යනවා. இன்று கேட்ட வார்த்தையின்படி கர்த்தர் ஏதாவது உங்களுக்கு பேசி இருந்தால், மனம் திரும்ப வேண்டிய விஷயங்கள் இருந்தால் මනන් திரும்புவோம். අද ඇහුවා වචනය අනුව ස්වාමින් වහන්සේ යම් කිසි දෙයක් ඔබත් එක්ක කතා කරලා තිබුණා නම් ඒ පසුතැවෙන්න අවශ්‍ය කාරණාවක් නම් මෙන්න මේ අවස්ථාවේ අපි ඒ පිළිබඳව පසුතැවිලි වෙමු. May we repent if there is something that the Lord spoke to us, convicted us in today's message.